오늘은 고함을 못 칩니다. 왜냐하면 우리 통역자가 지금 많이 힘들어서 굉장히 부드럽게 할 겁니다. Pero hoy yo seré suave porque el intérprete está cansado. 그래서 조는 분들은 조셔도 돼요. Así que las personas que van a dormir, está bien si duermen. 아예 옆으로 가서 딱 누우셔도 괜찮습니다. Está bien si pueden ir al lado y acostarse si lo desean. 수면제를 먹이고 메시지 했는데도 정신 차리고 듣는 분이 계시를 받는 분이겠죠. Porque serían, yo creo, las personas que tienen la revelación, aquellos que aunque les den un somnífero, que se queden escuchando. 그래서 제가 오늘은 크게 세게 고함은 안 칠 거지만 한 명이라도 이 계시를 받는 분이 나오게 되기를 주 여러분 축복합니다. Y aunque no gritaré, espero en el nombre del Señor que haya uno que en realidad reciba la revelación. 이 교재를 이제 다룰 건데 다루기 전에 중요한 이야기를 여러분들하고 좀 나누고 나서 다루도록 그렇게 하겠습니다. Y vamos a tratar con el material ahora, pero antes de tratar con el material les vamos a explicar algo importante. 저는 오늘 1시간 반 동안 1가부터 4가까지를 할 겁니다. Yo en 1 hora y media trataré desde la lección 1 hasta la 4. 이 교재가 왜 만들어졌으면 무슨 내용인지도 조금 이따가 설명을 좀 드리고요. Y luego les explicaré por qué es que fue hecho este material y qué contenido tiene. 기도하겠습니다. Pero primero vamos a orar. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 하나님 진심으로 감사합니다. Señor, te agradecemos en verdad. 창세전에 영세전에 베네수엘라를 사랑하셔서 Señor, has amado a Venezuela desde la fundación del mundo. 귀중한 집회를 허락하심을 감사합니다. Señor, y has permitido una conferencia tan preciada. 2000년 동안 잃어버렸던 그 한 가지가 계시되는 시간이 되도록 축복하여 주시고 Señor, bendícenos para que sea un tiempo en donde se revele esto tan preciado que ha sido perdido durante 2000 años. 2000년 동안 잃어버린 이 계시를 받지 못하도록 방해하는 모든 추악하고 더러운 저주의 세력이 완전히 무너지는 시간이 되도록 축복하여 주옵소서. Y bendícenos para que todas las fuerzas de las tinieblas que impiden que esto sea revelado sea echado fuera y atado. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. 아멘. Amén. 요한복음 20장 31절을 먼저 찾아보겠습니다. Vamos a buscar primeramente Juan 20:31, por favor. 2000년 동안 잃어버린 한 가지가 뭔가? ¿Qué es esto que ha sido perdido hace 2000 años? 그게 요한복음 20장 31절에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en Juan 20, versículo 31. 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 하며 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 성경 기록 목적이라고 되어 있어요. Podemos ver el objetivo de la escritura de la Biblia. 이 성경은 하나님의 말씀이잖아요. Y esta Biblia es la palabra de Dios. 그러면 하나님의 말씀을 주신 목적하고 똑같죠. Entonces, es decir, es el objetivo por el cual Dios nos ha dado su palabra. 하나님의 말씀은 능력이 있죠. Y la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? 하나님의 말씀은 살아있죠. La palabra de Dios está viva, ¿verdad? 제대로 받는 사람의 혼영 관절골수 생각과 마음을 찔러 쪼개는 게 하나님의 말씀이죠. Y verdad que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del alma, hasta los tuétanos y la coyuntura y el corazón y los pensamientos del hombre, ¿verdad? 창세기 1장에 천지를 창조할 때도 하나님의 말씀으로 창조했어요. Y también toda la creación fue creada desde el principio con la palabra de Dios. 요한복음 1장 1절에 14절에 태초에 계셨던 말씀이 육신을 입고 오신 분이 예수 그리스도예요. Y podemos ver en Juan 1, del 1 al 12, que esta palabra que estaba desde el principio, pues fue hecha carne, y este es Jesucristo, el Verbo. 목소리를 좀 작게. 디도서 1장 3절에 자기의 때에 자기의 말씀을 전도로 나타냅니다. Y en Tito del 1 al 3 nos dice que en su tiempo Él manifestó esta palabra por la predicación. 이 말씀을 정확하게 받으면 전도로 나타나게 돼 있어요. Si nosotros verdaderamente percibimos esta palabra con lo correcto, entonces se manifiesta por la predicación. 계시록 1장 1절에 3절에 말세를 이기는 비밀도 이 말씀입니다. Y podemos ver en Apocalipsis 1 del 1 al 3 que también el misterio para vencer los tiempos postreros es esta palabra. 이 말씀을 어떻게 읽고 어떻게 듣고 어떻게 지키느냐에 따라 말세 때 승리하느냐 망하느냐. Y dependiendo de cómo nosotros leamos y podamos oír y guardar la palabra de esta profecía, es que nosotros tenemos victoria en los tiempos postreros o no. 이사야 40장 7절 8절에 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원하다. Podemos ver en Isaías 40 del 7 al 8 que secas la hierba, marchitas en la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 마태복음 5장 17절 18절에 율법의 1.1획도 땅에 떨어지지 아니하고 반드시 이루어진다 그랬어요. Y también podemos ver en Mateo 5 que ni una coma ni una jota de esta palabra caerá a tierra, sino toda se cumplirá. 그런 살아있는 엄청난 말씀을 주신 목적이 있다니. Y hay una razón por la que Dios nos da esta palabra viva. 이 목적을 놓치고 하면 망하겠어요, 안 망하겠어요? Y si nosotros perdemos el objetivo de esta palabra, ¿será que perecemos o no perecemos? 망하는 것입니다. Perecemos. 2000년 동안에
이 성경을 주신 목적을 잃어버렸어요. Es que hemos perdido el objetivo por el cual Dios nos dio la Biblia durante 2000 años. 이거는 성경을 기록한 목적이 아니에요. Y ese no es simplemente el objetivo de la escritura de la Biblia. 목회를 하는 목적, Es el objetivo de cuál es nuestro ministerio pastoral. 교회를 하는 목적, Y también el objetivo por el cual nosotros llevamos a cabo una iglesia. 전도를 하는 목적, Y también el objetivo por el que evangelizamos. 선교를 하는 목적, El objetivo por el que hacemos misiones. 헌금을 하는 목적, El objetivo por el que damos la ofrenda. 기도를 하는 El 목적, objetivo por el que oramos. 봉사를 하는 목적. El objetivo por el que tenemos servicio. 모든 신앙생활의 목적도 똑같다니까. Y también el objetivo de la vida de fe, todo es el mismo. 다 잃어버렸어요. Pero lo hemos perdido todo. 뭐라고 말하고 있죠? ¿Qué es lo que nos dice aquí? 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하도록 이 성경을 주셨어요. Esta Biblia nos fue dada para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 예수를 그리스도로 믿게 하는 설교를 하는 사람들이 없다니까. Pero hoy en día no hay personas que den una prédica que haga que la gente crea en Jesús como el Cristo. 예수를 그리스도로 믿게 목회하는 사람이 없단 말이에요. Y no hay personas que hagan ministerio pastoral tal que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿게 전도하는 사람이 없다니까. Y no hay personas que evangelicen para que la gente pueda creer que Jesús es el Cristo. 우리 교회 와라. 우리 교회 이쁜 처녀 많다. Ah, ven a mi iglesia, es que en mi iglesia hay jóvenes muy bonitas. 그 총각은 앉아서 이쁜 여자만 쳐다보고 있겠죠. Si nosotros decimos esto, este joven solo se quedará sentado en la iglesia pues viendo a estas mujeres bonitas. 이게 전도예요. ¿Será esto el evangelismo? 예수를 그리스도로 믿게 하는 선교를 하고 있는 선교사가 없단 말이에요. Tampoco hay misioneros que estén haciendo estas misiones para que la gente crea que Jesús es el Cristo. 왜 그래야 되죠? ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? 예수를 그리스도로 알아가지고는 구원 못 받아요. Es que solamente sabiendo que Jesús es el Cristo no podemos ser salvos. 예수를 그리스도로 믿을 때 그 이름을 힘입어 생명을 얻어요. Solamente creyendo que Jesús es el Cristo podemos tener vida en su nombre. 조금 이따가 증명하겠습니다. Y lo vamos a comprobar dentro de un momento. 예수 그리스도를 믿는 것과 El creer en Jesucristo 예수를 그리스도로 믿는 건 다르다. y el creer en Jesús como el Cristo es diferente. 이게 깨달아져야 여러분들에게 계시가 있네요. Y debemos de percatarnos de esto para decir que tenemos una revelación. 이게 무슨 말이지? ¿Y qué significa esto? 예수 그리스도를 믿는 것과 예수를 그리스도로 믿는 건 다르다. Entonces el creer en Jesucristo y el creer en Jesús como el Cristo es diferente. 예수 그리스도를 믿었던 사람들은 거의 구원 못 받았어요. Porque casi todas las personas que han creído en Jesucristo no son salvas. 근데 예수를 그리스도로 믿었던 사람은 다 구원 받았어요. Pero las personas que creyeron que Jesús es el Cristo, todas son salvas. 이 말에 여러분들이 핵심적인 답이 계시되면 여러분들은 베네수엘라 살립니다. Si verdaderamente esto les puede ser revelado, ustedes pueden salvar a Venezuela. 아까도 목사님이 이야기했지만 우리는 죽기 전에 당대 세계모를 완성하려고 그 믿음 가지고 왔어요. Anteriormente lo dijo el pastor, pero nosotros hemos venido con la fe de cumplir con la evangelización mundial antes de morir. 쿠바도 딱 한 명 찾았는데 3번 만에 쿠바 모든 주의 제자들이 다 일어나서 지금도 전도운동 진행되고 있어요. En Cuba se encontró una persona, pero en 3 entradas que nosotros hemos tenido ya se ha despertado un gran movimiento para que en cada una de las regiones se pueda hacer un sistema de evangelismo y salvar a Cuba. 이 성경의 핵심이 계시는 사람이 일어나고 있다. Y entonces se están levantando personas con la revelación de este núcleo de la Biblia. 지금 사도행전 그대로의 전도운동이 시작됐어요. Entonces ha empezado un movimiento así como en Hechos. 베네수엘라의 모든 목사들과 모든 성도들이 같이 모인다고 해도 베네수엘라 복음은 못해요. Aunque se reúnan todos los pastores y todos los miembros de la iglesia en Venezuela, no pueden evangelizar a toda Venezuela. 이 성경의 핵심을 알아야 돼요. Tenemos que saber lo que es el núcleo de la Biblia. 성경의 핵심을 잃어버리니까 성경의 복음이 변질돼 버린 거예요. Y por perder el núcleo de la Biblia es que el evangelio de la Biblia ha venido corrompiéndose. 성경의 복음이 변질되니까 성경의 전도가 안 일어나는 거예요. Y entonces porque se ha venido corrompiendo el evangelio de la Biblia es que no ha ocurrido el evangelismo de la Biblia. 그러니까 성경의 그 다시 오실 그리스도 세계 복음화가 성취되지 못하고 있는 Por 거예요. eso es que no se está cumpliendo el fin de la Biblia, que es la evangelización mundial y la venida de Cristo. 우리는 우리 발걸음 끝에 주님 오시는 걸 마라나타하고 만난다는 믿음을 가지고 왔다니까요. Nosotros hemos venido con la fe de que nosotros al final de nuestros pasos nos encontraremos con el Señor con un maranata. 그래서 여기까지 왔어요. Por eso es que hemos venido acá. 왜 왔다고 생각합니까? ¿Por qué piensan que habremos venido? 이 지역에 한 명이 있기 때문에 Es porque aquí hay uno. 그 한 명을 찾으러 왔어요. Venimos a buscar a este uno. 이 중에 그 한 명이 나타나게 되기를 주의 이름 Y 축복합니다. los bendigo en el nombre del Señor para que entre este lugar esté este uno. 지금 베네수엘라가 경제 위기가 왔죠. En Venezuela hay una crisis económica actualmente, ¿verdad? 한 명 때문에 왔어요. Pero es por una persona. 누구겠어요? ¿Quién será esta persona? 저 자고 있는 꼬마겠어요? ¿Será este niñito que está durmiendo allí? 베네수엘라 대통령입니까? ¿O será por el presidente venezolano acaso?
아니요. No es así. 성경의 핵심을 가지고 있는 한 사람이 없어서 지금 위기가 온 거예요. Es que la crisis ha venido porque no hay una persona que tenga lo que es el núcleo de la Biblia. 예레미야 5장 1절을 펴보세요. Si nosotros abrimos Jeremías 5:1, por favor. 목소리 톤을 더 낮춰. 너희는 예루살렘 거리로 빨리 다니며 그 넓은 거리에서 찾아보고 알라. 너희가 만일 정의를 행하며 진리를 구하는 자 한 사람이라도 찾으면 내가 이 성을 사하리라. Nos dice Jeremías capítulo 5 versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis un hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. 한 사람이 없어서 베네수엘라가 위기가 왔다. Por no haber una persona es que Venezuela padece una crisis. 여기는 시골이죠. Aquí podemos ver que estamos un poco lejos de la ciudad. 그래도 아벨 무올라의 엘리사 한 명 때문에 그 나라가 산 것처럼 이 지역에서 한 사람만 일어나도 베네수엘라 전체 살아납니다. Incluso Abel Mohola, así como por tener a un Eliseo es que se salvó también esta ciudad y toda Venezuela se salvarían si aquí hubiese uno. 솔직하게 한번 이야기를 해봅시다. Hablando francamente, 사실은 전 세계 목사들과 베네수엘라의 모든 목사님들이 방황하고 있어요. todos los pastores del mundo y los de Venezuela están errantes. 솔직히 가슴에 손을 얹고 생각해 보세요, 목사님들만. Los pastores pueden ponerse la mano en el corazón y pensar con su conciencia, 지금 여러분들 교회가 잘 되든 안 되든 한계가 왔잖아요. sin importar si su iglesia está bien o está mal, están experimentando un límite ahora. 그러니까 여기까지 오셨겠죠. Por eso es que habrán venido hasta acá. 뭐 한국 목사도 온다니까 뭐 하나 필요한 게 있을까? Y entonces, bueno, como dicen que vienen algunos pastores coreanos, tal vez yo me pueda llevar algo de esto, habrán pensado. 하나님 앞에 생각해 보자고요. Pero piensen ante Dios. 왜 수많은 여러분들을 만났고 떠나갔던 성도들이 결국은 다 교회 뿌리 내리지 못하고 다 떠나갔을 거라고 생각합니다. ¿Por qué los creyentes que se han encontrado con ustedes y que se han ido de sus iglesias no han podido enraizar en la iglesia? ¿Por qué se han ido? 여러분들 사랑이 부족해서요? ¿Porque les faltó amor a ustedes? 사랑을 많이 주면 안 떠나겠습니까? Si nosotros les damos mucho amor a ellos, ¿será que no se irán? 안 떠나가고 지금 계속 남아있는 사람들이 이 핵심을 가지고 있다 생각하세요? ¿O las personas que no se han ido, ellos permanecen con este núcleo acaso? 얼마나 성도들끼리 많이 싸웁니까? Los creyentes se pelean mucho entre sí 얼마나 많이 갈등합니까? y tienen mucho conflicto entre sí. 뭐가 진정한 그들에게 답이겠어요? Entonces, ¿cuál es la respuesta verdadera para ellos? 그 교회에 와 있는 한 사람 한 사람의 영혼과 심장 속에 이 성경의 핵심이 계시되지 못하게 하면 여러분들 그 영혼을 죽이고 있는 거예요. Si nosotros no estamos permitiendo que esta revelación caiga sobre las almas y los corazones de cada uno de los creyentes, estamos matándolos. 저희들이 이 메시지를 하니까요, 브라질에 굉장히 유력한 젊은 유명한 목사님이 너무 자기와 똑같은 메시지를 하는 목사들을 보니까 너무 기쁘다 그렇게 이야기하더라고요. Al compartir este mensaje en Brasil, nos encontramos con un pastor que muy joven, muy hábil y también muy famoso, que dijo que estoy muy agradecido de que yo me pueda encontrar con personas que ustedes que comparten el mismo mensaje que yo. 나는 매주 이 메시지를 하고 있다. Él decía, yo doy este mensaje todas las semanas. 우리 교회 모든 성도들은 예수를 그리스도로 믿는다. Y todos los miembros de nuestra iglesia creen en Jesús como el Cristo. 아마 90%는 믿는데 10% 새가족들은 잘 모를 것이다. Él dijo, el 90% de los miembros de nuestra iglesia creen, pero tal vez el 10% no, y ese 10% serán los nuevos creyentes. 그날 저녁에 그 교회에 모임을 했습니다. Y en esta noche, cuando él nos dijo eso, nos reunimos en su iglesia. 담임 목사는 안 왔어요. No vino este pastor. 부목사, 전도사, 교사들, 리더 70명이 모였는데 Se habían reunido alrededor de 70 personas que eran líderes de esta congregación. 그리스도라는 뜻이 뭐냐 적어보라 그랬어요. 이 종이를 다 내주고 Les repartimos una hoja en blanco y les dijimos, por favor, escriban lo que significa Cristo. 충격. 한 명도 못 적었어요. Y fue un impacto que ninguno de ellos pudo escribirlo. 한 명이 휴대폰으로 딱 컨닝을 해가지고 이렇게 검색을 해서 손을 들더라고요. Una persona estaba, claro que no estaba permitido, pero él estaba buscando en su celular a ver cuál es la respuesta y luego él levantó la mano 구원자래. y dijo, Salvador. 틀렸다고 앉아라 그랬어요. Y yo le dije, estás mal, siéntate. 자, 뭘 믿고 있죠? ¿Pero qué está creyendo la gente entonces? 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 줘요. Más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 근데 이름이 뭔지를 모른다니까. Pero ni siquiera sabemos cuál es su nombre. 자동차 정비공은 자동차를 잘 고치는 사람이죠. Entonces aquellos mecánicos de autos serán aquellos que arreglen bien los autos. 의사는 아픈 사람을 고치는 거잖아요. Los médicos son aquellos que pues pueden tratar bien a la gente enferma. 지금 그리스도라는 직분이 무슨 일을 한 건지를 모르는데 뭘 믿냔 말이에요. Pero nosotros ni siquiera sabemos de qué se trata el oficio Cristo. Entonces, ¿de qué estamos creyendo? 구원받은 거예요? ¿Será que somos salvos? 아니라니까. No es así. 그러니까 다 떠나가는 거예요. Por eso es que todos se van. 암이 걸린 사람이 있어요.
una persona con cáncer, 얼굴이 시커매지고 있어. que tiene su rostro oscurecido 살이 계속 빠져요. y sigue adelgazando más y más. 머리도 아파요. Y también le duele la cabeza 배도 아파요. y también su estómago. 근데 이게 왜 시작되는지 모르면 Pero si no sabe cuál es la causa de todo esto, 얼굴 혈색 좋아지는 크림을 계속 발라준다고 암이 났냐 말이에요. entonces ¿será que por nosotros ponernos una pomada que haga que nuestro rostro no esté tan oscurecido, será que sana el cáncer? 지금 목사들이 그렇게 하고 있다니까. Los pastores están haciendo algo similar. 성도들과 모든 베네수엘라와 전 세계 사람들의 근본적인 문제와 근본적인 해답을 모르니 얼굴 혈색 좋아지는 약 발라주는 짓을 하고 있다니까. Debido a que nosotros no sabemos cuál es el problema fundamental de todas las personas de todo el mundo y de Venezuela, y tampoco conocemos la solución, pues estamos haciendo algo para intentar aliviar los síntomas. 살이 계속 빠진단 말이에요. Y entonces digamos que sigue adelgazando esta persona. 계속 닭고기, 소고기, 돼지고기 삶아서 먹인다고 암이 났냔 말이에요. Entonces ¿será que por alimentarle con carne de pollo, de puerco y de res, será que esta persona sana de su cáncer? 계속 머리가 아픈데 두통약을 준다고 암이 났냔 말이에요. O si le duele la cabeza a esta persona, ¿será que por seguirle dando pastillas para que se mejore, será que sana? 계속 배가 아프다고 배 안 아프게 하는 약만 먹인다고 암이 났습니까? O si dice a esta persona que le duele el estómago y por seguirle dando esta medicina para el estómago, ¿será que sana de su cáncer? 이 땅의 모든 문제의 근본 핵심을 이야기하는 거예요. Es que tenemos que hablar de lo que es el núcleo de todos los problemas de esta tierra. 이 땅의 모든 문제의 근본적인 핵심 해답을 이야기하는 거예요. Y tenemos que hablar acerca de la solución de este problema fundamental de toda la tierra. 왜 교회에 온 사람이 결국은 변화되지 않고 아무리 제자 훈련해도 안 바뀌는 줄 아세요? Porque es que muchas personas vienen a la iglesia, pero sin importar qué tantos discipulados reciban, ¿por qué nunca cambian? 열심히 안 해서가 아니라니까. Y no es por nuestra falta de esfuerzo, 제자 훈련하는 목적과 핵심을 놓치고 하고 있다니까. sino es que nosotros hemos perdido lo que es el objetivo y lo que es, nosotros hemos perdido la forma en hacer este discipulado. 왜 베네수엘라에서 가장 목회를 잘하고 빠르게 성장되고 있는 목사들의 설교를 갖다가 여러분들이 해도 영향이 안 갑니까? Porque es que aunque nosotros imitemos el mensaje de los pastores más influenciantes de Venezuela, ¿por qué no nos resulta a nosotros? 제가 메시 축구복을 입는다고 메시처럼 날 수 있나요? ¿Será que yo por ponerme el uniforme de Messi, será que yo puedo jugar como Messi? 제가 메시가 신던 축구화를 신는다고 축구를 잘하게 되냐 말이에요. ¿O por ponerme los tacos que se pone Messi, será que yo puedo jugar como él? 목사님 개인과 여러분들 개인의 인생 해답은 다 결론이 성경의 핵심 가지고 안 나면 어떤 가지고도 안 되게 돼 있어요. Y entonces si nosotros no tenemos lo que es el núcleo de la Biblia y la solución de la Biblia, entonces con cualquier otra cosa no resulta. 그림 잘 그리는 사람은 돌멩이 가지고도 분필 가지고도 잘 그립니다. Los que dibujan bien, ya sea con una piedra, ya sea con una tiza, pueden dibujar bien. 그림 못 그린 사람은 전 세계에서 그림 그리는 가장 비싼 도구를 갖다 줘도 못 그리게 돼 있어요. Las personas que no son hábiles dibujando, aunque les traigan el material más caro de todo el mundo o el mejor de todo el mundo, no podrán dibujar bien. 골프채 아세요? No sé si ustedes conocen el golf. 타이거 우즈가 쓰고 있는 골프채. Digamos, la vara de golf que está utilizando Tiger Woods. 저 시골에 사는 할머니한테 갖다 줬어요. Digamos que se lo damos a una anciana que está viviendo en el campo, 이게 뭔지를 몰라. que no sabe qué es esto. 근데 나무에다 불 때 가지고 음식 막 끓일 때 이거 가지고 불 쑤시게 하니까 너무 좋아. Y entonces ella utiliza esta vara de golf para poder tal vez mover el fuego mientras ella está cocinando y le parece muy bueno para eso. 좋습니다. 기다려가지고 쑥쑥 쑤시면 불 막 피울 때 좋다니까. Y entonces es bueno porque es largo y pues me permite mover el fuego sin que yo me hiera. 조지 휘필드가 미국의 영적 대각성 운동할 때 이런 이야기를 했습니다. Entonces cuando George Whitefield hizo todo este movimiento en Estados Unidos, él dijo, 그토록 교회가 죽어왔던 이유는 la razón por la que la iglesia ha estado muriendo 죽은 사람이 es porque los muertos 죽은 설교를 해왔다. han dado prédicas muertas. 여러분들이 살아있는 설교가 시작되면 다 살아납니다. Si se empieza una prédica viva, entonces todos cobran vida. 성경의 핵심이 계시된 사람이 메시지하기 시작하면 다 살아난다니까. Si una persona que tiene revelado el núcleo de la Biblia da el mensaje, entonces todos cobran vida. 개인이 살고 가정이 살고 가문이 살고 지역이 살고 나라가 살고 남미가 살고 전 세계가 살게 돼 있어요. Y entonces se salva el individuo, se salva la familia, se salva la región, se salva el país, se salva toda Latinoamérica y se salva el mundo. 저는 미국에서 왔는데요. Yo vine de Estados Unidos 버지니아 텍이라는 대학이 있습니다. y hay una universidad que se llama Virginia Tech. 교회를 열심히 다녔던 한국 학생이 있어요. Y hay un estudiante coreano que se esforzaba mucho en ir a la iglesia. 굉장히 진실하고 Y era alguien muy honesto. 굉장히 착하고 Era alguien muy benevolente. 봉사도 잘하고 Que también era muy bueno sirviendo socialmente. 하나님 사랑하고 Y que amaba a Dios. 예배도 Y 잘했는데 que también daba bien el culto. 걔가 권총 가지고 32명을 총쏘아 죽였어요. Pero él mató a 32 personas con una pistola un día.
어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 그 아이들에게 예수가 그리스도가 계시됐다고 생각하세요? ¿Piensan que los niños verdaderamente tienen la revelación que Jesús es el Cristo? 아니라니까. No es así. 지금 목사님들은 우리 교회 성도들이 다 알고 있다고 생각할 거예요. Algunos pastores pensarán, bueno, los miembros de nuestra iglesia ya todos saben. 성경의 핵심을 잃어버린 복음은 복음이 아닙니다. Pero es que el evangelio que ha perdido el núcleo de la Biblia no es evangelio. 성경 핵심을 잃어버린 찬양을 하나님이 안 받으신다니까. Y una alabanza que ha perdido el núcleo de la Biblia no la recibe Dios. 그게 이사야 1장에 나와요. Esto lo podemos ver en Isaías 1. 아무리 피를 많이 뿌려도 내가 피가 역겹다. Que sin importar que tanta sangre se derramase, hastiado está él de holocaustos. 너희가 아무리 기도할지라도 내가 듣지 아니한다. Y sin importar que tanto extienda sus manos en oración, él ocultará su rostro. 성경 핵심 잃어버린 교회는 교회가 아니에요. Una iglesia que ha perdido el núcleo de la Biblia no es iglesia. 성경 핵심을 잃어버린 목사는 목사가 Un 아니라니까. pastor que ha perdido el núcleo de la Biblia no es pastor. 죄가 뭔지 아세요? ¿Qué es el pecado? 헬라어로 하말티아라는 말이 있습니다. En griego hay una palabra que se llama martía. 화살을 가지고 쏘았는데 화살 관역의 정중앙에 딱 맞아야 되잖아요. Entonces cuando uno dispara una flecha tiene que caer en el centro del blanco, ¿no es así? 정중앙에 맞지 않는 모든 게 죄입니다. Todo lo que no ha caído en este centro, en este blanco, es un pecado. 1cm 옆에 맞아도 죄요. Aunque se mueva 1 centímetro al lado es pecado. 10cm 떨어져도 죄요. Aunque sean 10 centímetros es pecado. 관역판을 넘어간 것도 죄요. Incluso el sobrepasar el blanco es pecado. 미달해가지고 떨어진 것도 죄라니까. O incluso el ser débil y caer antes de llegar al blanco es pecado. 모든 메시지, 모든 신앙생활 속에 성경의 핵심을 잃어버리고 하는 것은 다 죄라니까. Y entonces todo el mensaje o toda la vida de fe que se vive sin tener el núcleo de la Biblia es pecado. 축구를 3개월 배운 국민학생이 있어요. Por ejemplo, si hay un estudiante de primaria que ha aprendido a jugar fútbol durante 3 meses nada más, 너무 재밌는 거야. y a él le gusta mucho jugar al fútbol, 밤새도록 공차고 y toda la noche juega al fútbol, 축구를 너무 사랑하고 y ama mucho el fútbol, 축구공 안고 자요. y duerme abrazando una pelota de fútbol, 축구가 너무 쉽고 재밌대. y entonces para él es muy fácil y le es muy divertido. 근데 메시가 있어요. Pero podemos ver a un estudiante así y luego a Messi 호날두가 있어요. o Ronaldo. 근데 메시가 어느 날 이런 말을 했어요. Pero digamos que un día Messi dice, 나는 축구를 잘 모르겠다. yo no conozco bien el fútbol, 축구가 너무 어렵다. el fútbol es difícil. 저희랑 같이 온 목사님이 계세요. Hay un pastor que vino con nosotros, 이분은 사도입니다. que es un apóstol, 몇천 명 목회를 했고 y él ha tenido iglesias de miles, 학위도 있고 y él tiene también un oficio. 책도 10몇 권을 썼고 Él ha escrito más de 10 libros. 엄청난 은사 집회도 하고 능력도 나타났던 목사님이 Él ha hecho grandes, reuniones en donde se mostraba poder y milagros. 근데 30분 저희들 메시지 듣고 뭐라고 얘기했냐. Pero durante 30 minutos escuchó este mensaje y ¿qué llegó a decir? Él arrepentido. 나는 죄를 지었다. El pecado. 이 메시지 아니면 세계를 살린 메시지는 없다. Porque si no es con este mensaje no se puede salvar el mundo. 영적 기도까지 하고 Incluso él hizo la oración de aceptación. 시간 가면 갈수록 나는 그리스도 모르겠다. Mientras más pasa el tiempo, yo me doy cuenta de que no conozco a Cristo. 그 넓이와 Y esta anchura, 그 높이와 y esta altura, 그 깊이를 y esta profundidad. 어마어마한 비밀이 예수가 그리스도라는 비밀이다. Es que es un gran misterio el hecho que Jesús es el Cristo. 여러분들 예수가 그리스도는 말 뜻 아세요? No sé si ustedes saben lo que significa que Jesús es el Cristo. 국민학생이 딱 5분만 들으면 안다니까. Entonces, aunque sea un estudiante de primaria, aunque lo escuche 5 minutos, lo puede memorizar. 66권을 가지고 설명해야 될 만큼 엄청난 비밀이 예수가 그리스도라는 거예요. Pero en realidad el misterio que Jesús es el Cristo es algo tan profundo, tan grande que se tiene que explicar con los 66 libros de la Biblia. 이분이 이야기하는 이야기의 핵심은 뭐냐? ¿Y cuál es el núcleo de lo que este apóstol dice? 나는 성도들 한 사람 한 사람마다 설교 한마디 한마디마다 예수를 그리스도로 믿게 만드는 설교와 기도해야 되는 이 핵심 다 놓치고 기도하고 설교하고 있었다. Entonces yo estaba orando y predicando sin que cada una de mis palabras, sin que cada una de mis prédicas y sin que cada una de las cosas que yo hiciese fuese para poder compartir que Jesús es el Cristo. 여러분들 홍해 한번 갈라진 거 보면 하나님 믿겠죠? Si ustedes viesen que se partiera el mar rojo, creerían en Dios. 근데 수십만 명 이스라엘 민족은 홍해를 건넜지만 안 믿었어요.
Pero todas las personas israelitas que cruzaron el Mar Rojo no pudieron creer. 만나 먹어가면서 안 믿었다니까. Incluso comiendo el maná ellos no pudieron creer. 구름 기둥, 불 기둥 쳐다보면서도 안 믿었어요. Incluso observando la columna de nube y de fuego no pudieron creer. 언약궤를 따라다니면서도 안 믿었다니까. Incluso siguiendo el arca del pacto no pudieron creer. 40년 동안 신발이 헤어지지 않는데도 안 믿었어요. A pesar de que su calzado no se descomponía durante 40 años, no pudieron creer. 예수님을 만나면 믿어질까요? ¿Será que si ustedes se encontraran con Jesús creerían? 베데스다 연못에 주님이 왔습니다. Llegó al estanque de Bethesda el Señor 그 환자를 만났더니 그 환자가 뭐라고 이야기했죠? y se encontró con un paralítico. ¿Y qué le dice este paralítico? 예수님 저 물이 진동할 때 제일 먼저 들어가면 모든 병이 낫는데 Señor, es que si se mueve el agua, entonces el primero que entre sana de todas las enfermedades. 아무도 나를 넣어주는 사람이 없네요. Pero no hay nadie que me pueda meter. 예수를 아는 거예요. ¿Será que él en realidad conocía a Jesús? 그 말은 뭐죠? ¿Qué quiere decir esto? 예수님 내 옆에 있다가 물 진동하면 나 좀 넣어주세요 그 말이잖아요. Lo que este paralítico quería decirle a Jesús era: cuando se mueve el agua, por favor, méteme a esta agua, Jesús. 예수님이 천사보다 못한 분입니까? ¿Acaso Jesús es peor que un ángel? ¿Es alguien menor? 예수를 그리스도로 믿은 거예요. ¿Acaso él había creído en Jesús como el Cristo? 오병이어 기적을 일으키니까 수천 명이 몰려 들어왔습니다. Incluso haciendo el milagro de 5 panes y 2 pececillos se reunieron miles. 근데 예수님이 생명의 말씀이라는 이야기랑 다 떠나갔어요. Pero Jesús, al hablar del pan de vida, de la palabra de vida, todos se fueron. 기적을 보고 따라온 거지. Ellos simplemente habían seguido el milagro. 떡 먹고 배부르니까 예수를 믿는 거지. Simplemente habían creído en Jesús porque habían comido del pan y se habían saciado. 오병이의 기적을 맛보고 떡을 먹었던 사람은 예수 그리스도를 믿은 사람이야. Las personas que habían comido de los 5 panes y los 2 pececillos creyeron en Jesucristo. 저분하고 따라다니면 우리는 농사 안 해도 떡 먹겠구나. Pero y entonces llegaron a pensar: si yo sigo a esta persona, aunque yo no labre la tierra, yo podré comer. 근데 생명의 말씀하니까 다 떠나갔어요. Pero cuando Jesús les habló del pan de vida, todos huyeron. 예수님이 제자들에게 물었죠. Y entonces también le preguntó Jesús a sus discípulos: 너희들도 떠나려느냐? ¿también vosotros os iréis? 너희들도 떠나가려느냐? Entonces ¿también se quieren ir? 베드로가 이렇게 이야기했습니다. ¿Qué es lo que le dijo Pedro? 생명의 말씀이 여기 있사온데 Y si aquí está el pan de vida, la palabra de vida, 내가 어디로 가겠나이까? ¿a dónde iremos? 그 수천 명은 구원 못 받은 사람이에요. Y todos estos miles que habían seguido al Señor no habían sido salvos. 맞지요? ¿O no es así? 그 수천 명이 구원 받았습니까? ¿Será que estos miles habían sido salvos? 눈먼 자가 눈을 뜨고 Que si los ciegos abrieran los ojos, 앉은 명에 일어나고 o también que los cojos caminaran, 문둥병이 낫고 y que también se sanaba la enfermedad de flujo. 심지어 죽었다가 살아났다 할지라도 Incluso aunque ellos hubiesen muerto y resucitado, 그들은 예수 그리스도를 믿었지 예수를 그리스도로 안 믿었어요. ellos creyeron en Jesucristo, pero no en Jesús como el Cristo. 자기 목적을 위해서 예수를 이용한 것이지 Es decir, ellos utilizaron a Jesús por su objetivo. 예수를 그리스도로 안 믿었다니까. No creyeron en Jesús como el Cristo. 그래서 다 떠나갔어요. Por eso es que todos se habían ido 다 구원 못 받았다니까. y no eran salvos. 이걸 구분할 수 있어야 계시받은 사람이에요. Tenemos que ser capaces de distinguir la diferencia entre estos dos. 풍랑 만난 배 안에 예수님이 있었다니까. Jesús estaba en el barco que estaba en la tormenta. 그래도 풍랑 치니까 죽는 줄 알고 땡깡 치는 거예요. 안 믿는 거예요. Y entonces los discípulos estaban gritando porque había una tormenta, no le creían. 그때 제자들은 안 믿었다니까 예수를. En ese entonces los discípulos no creían en Jesús. 수가성 우물가 여인이 예수님 만났다니까요. La mujer de la ciudad de Sicar de Samaria se encontró con Jesús. 만났지만 이분이 누군지 모르는 거예요. Y se encontró con Jesús, pero no sabía quién era él. 물 달라니까 뭐 때문에 물 달라는지도 몰라. Y entonces Jesús le pidió agua, pero ella no sabía por qué es que él le pedía agua. 근데 진짜 예수를 그리스도로 믿게 딱 되고 난 다음에 온 물동이를 버려두고 온 동네 사람을 깨운 게 전도 운동이 일어나게 된 거예요. Pero después de en realidad creer en Jesús como el Cristo, ella abandonó el cántaro e hizo un movimiento de evangelismo que salvó a toda la ciudad. 여러분들 부활하신 예수 그리스도 만나면 잘 믿겠죠? Entonces ustedes piensan que si se encuentran con Jesús resucitado creerían bien, 아니라니까. pero no es así. 그래도 예수를 그리스도 안 믿어요. Aún así no creeríamos en Jesús como el Cristo, 예수님이 부활해서 500여 형제들을 만나고 다녔다니까 40일 동안. porque Jesús resucitó y se encontró con más de 500 personas, más de 500 hermanos. 근데 진짜 예수를 그리스도로 믿고 마가다락방에 온 사람은 120명밖에 없어요. Pero las personas que realmente le creyeron a Jesús como el Cristo solo fueron 120 reunidos en el aposento alto de Marcos. 380명은 예수 그리스도를 믿은 사람. Entonces los otros 380 habían creído en un simple Jesucristo. 120명은 예수를
그리스도로 믿은 사람. pero 120 de ellos creyeron en Jesús como el Cristo. 뭐가 다른지 알겠어요? Ahora no sé si entienden la diferencia. 아직도 잘 모르겠죠? ¿Todavía no lo entienden muy bien? 조금만 더 설명하겠습니다. Lo voy a explicar un poco más. 요한에서 5장 1절에 보면 예수께서 그리스도이심을 믿는 자만 하나님께로 난 자예요. Primera de Juan 5:1 nos dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 분명히 기록되어 있어요. Claramente está escrito así. 펴보세요. No sé si lo quieren abrir. 예수께서 그리스도이심을 믿는 자마다 하나님께로 난 자다. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 좀 예수를 그리스도로 믿어야 된다니까. Quiere decir que tenemos que creer que Jesús es el Cristo. 4절에 그 사람마다 세상을 이겨요. Y el versículo 4 nos dice que estas personas son las que vencen el mundo. 세상을 이기는 이김은 이것이니 우리의 믿음이다. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 베네수엘라를 이기고 세상을 이긴다니까. Entonces la fe de creer en Jesús como el Cristo vence a Venezuela, vence al mundo. 자, 잘 들어보세요. Pero escuchemos bien. 지금부터 이야기하는 내용을 여러분들이 깨달아야 이 교재를 사용할 수 있다니까. Deben de percatarse de lo que estamos diciendo para poder utilizar el material efectivamente. 이 교재는 어떤 사람이 사용했는데 딱 3번 만에 쿠바 복음화하는 교재가 됐고, Este material es uno que ha utilizado una persona que en poco tiempo ha evangelizado a Cuba. 어떤 사람에게는 아무 필요가 없어요. 화장실 가서 찢어가 비벼가 써도 되는 종이요. Y para otras personas es algo sin relevancia, tanto hasta que lo pueden usar en el baño. 나는 예수 그리스도를 믿는 사람인지 예수를 그리스도로 믿는 사람인지 오늘 기도 제목을 딱 들어보고 확인해 보세요. Verdaderamente ustedes escuchen los temas de oración de las personas o sus temas de oración y confirmen, ¿ustedes están creyendo en Jesucristo o en Jesús como el Cristo? 예수 그리스도를 믿는 사람의 기도하는 내용을 가르쳐 드릴게요. ¿Cómo oran las personas que creen en Jesucristo? 이 사람들은 구원 못 받은 사람의 기도입니다. Son personas que no han sido salvas. 하나님 살아계신 줄 믿습니다. Y entonces ellos dicen, yo creo que estás vivo, Dios. 십자가와 부활로 내 문제를 해결할 수 있는 분이라고 믿습니다. Y yo creo que con la cruz y la resurrección tú puedes resolver mi problema. 내 문제를 해결할 분으로 믿습니다. Yo te creo como alguien que puede resolver mi problema. 믿고 구하면 반드시 응답될 줄 믿습니다. Y yo creo que cuando yo crea y pida, entonces recibiré la respuesta. Señor, lo creo. 믿고 구하면 어떤 내 문제나 어떤 내 질병도 해결될 줄 믿습니다. Y si yo creyera y buscara, entonces cualquier enfermedad, cualquier problema me será resuelto. Señor, lo creo. 모든 지혜 지식의 모든 보화가 예수 그리스도 안에 있는 줄로 믿습니다. Y yo creo que todos los misterios de la ciencia y también la sabiduría están dentro de ti, Jesús. Yo lo creo. 그 모든 지혜 지식의 보화를 가지고 내 자녀들에게 축복해 주옵소서. Y entonces con estos misterios de la ciencia y la sabiduría bendice a mis hijos. 내 자녀가 세상 불신자보다 더 성공해서 하나님께 영광 돌리게 하여 주시옵소서. Y que mis hijos sean personas más exitosas que las personas del mundo con esta sabiduría y esta inteligencia, Señor. 믿고 구한 것은 받은 줄로 믿습니다. Y entonces yo creo que lo que he pedido en fe ya lo tengo. 받은 줄로 믿습니다. Y yo ya lo tengo, Señor. 받은 줄로 믿습니다. Y yo creo que ya lo tengo, Señor. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하면 이 모든 것을 다 더해준다고 하셨사오니 Y Señor, tú has dicho que si buscare primeramente tu reino y tu justicia, todo lo demás me será añadido. 내 자녀 성공시켜 주시면 세계복음 하겠습니다. Y entonces si le das éxito a mis hijos, haré la evangelización mundial. 내 사업 축복해 주시면 선교하겠습니다. Y si bendices mi empresa, haré las misiones. 내 질병 해결해 주시면 선교사로 나가겠습니다. Y si solucionas mi enfermedad, entonces seré misionero. 예수 그리스도를 믿는 사람, Estas son las personas que creen en un simple Jesucristo. 구원 못 받은 사람, Gente que no es salva. 예수가 그리스도는 말뜻도 모르는 사람이에요. Que no sabe qué significa el hecho que Jesús es el Cristo. 질병 안 나오면 세계복음 안 할까요? Y si no sana su enfermedad, ¿no van a hacer la evangelización mundial? 질병 나오면 전도할까요? Y si se sana su enfermedad, entonces sí van a evangelizar. 경제 축복 안 오면 전도 안 할 겁니까? Y si no viene una bendición económica, ¿no van a evangelizar acaso? 전부 내 중심이에요. Todo está centrado en el uno. 전부 내 중심이라니까. Todos están centrados en sí mismos. 갈라디아서 2장 20절에 우리는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽였다니까. Gálatas 2:20 nos dice que nosotros estamos muertos, crucificados juntamente con Cristo. 예수님을 구주로 영접한다는 말이 뭔지 아세요? Entonces, ¿qué significa aceptar a Jesús como el Señor? 나는 죽는 거예요. Que yo mismo muero. 내 인생은 없는 거예요. Que mi vida ya no es mi vida. 내 소원도 없어. Que tampoco tengo un deseo propio. 내 계획도 없어. Que no tengo mi plan. 내 자녀도 아니요. Que mis hijos no son mis 내 hijos. 소원도 없어. Y que mi deseo no es mi deseo. 오직 내 안에 사시는 분은 그리스도 한 분이라니까. Que el único que vive dentro de mí es Cristo solo. 이분만을 위해서 사는 게 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Y el vivir solamente por Él es creer en Jesús como el Cristo. 안 달라요?
¿Acaso no es diferente? 비슷하다고 생각하세요? ¿Piensan que es similar? 틀리다니까. Es que es diferente. 하나님의 소원만을 위해서, Solamente por el deseo de Dios, 하나님의 계획만을 위해서, solamente por el plan de Dios, 하나님의 뜻만을 위해서 사는 거예요. solamente por la voluntad de Dios es que vivimos. 그게 구원이라니까. Eso es lo que es la salvación. 아닙니까? ¿O no es así? 예수를 그리스도로 믿는 거, 예수 그리스도 믿는 거하고 다르다니까. Es que es diferente creer en Jesucristo a creer en Jesús como el Cristo. 기도 응답 주시면 전도하겠습니다. Si me da la respuesta a la oración, Señor, yo evangelizaré. 전도할 수 있는 증거를 허락하여 주시옵소서. Señor, permíteme evidencia para que pueda evangelizar. 안 믿는 거라니까. Eso es que yo no creo. 또 증거는 이것이니 Es que ¿cuál es la evidencia? 아들에게만 생명이 있는데 Que solamente el Hijo tiene la vida. 아들이 있는 자는 생명이 있고 Y que los que tienen al Hijo de Dios tienen la vida. 아들이 없는 자는 생명이 없다. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 아들의 이름을 믿는 자에게 이미 증거가 있다니까. Entonces aquellos que tienen el nombre del Hijo ya tienen evidencia. 내게 능력 주시는 자로서 내가 모든 거 할 수 있습니다. Y algunas personas dicen, pues yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 내가 모든 거 할 수 있습니다. Y yo lo puedo hacer todo. 이게 예수를 그리스도로 믿는 거라고 생각하세요? ¿Piensan que en realidad esto es creer en Jesús como el Cristo? 적극적 사고요. Esto simplemente es un positivismo. 자기의 목표와 자기의 계획을 이루기 위해 예수 그리스도 이름을 사용하고 있는 거라니까. Es que la gente está utilizando el nombre de Jesús para su propio objetivo, para su propio plan. 불신자들 타 종교인들이 하는 기도하고 똑같아요. Y es la misma oración de los no creyentes, es la misma oración de religiones. 그럼 예수를 그리스도로 믿는 사람은 어떻게 기도하냐? Y entonces, ¿cómo oran las personas que verdaderamente creen que Jesús es el Cristo? 2000년 전 십자가와 부활로 나의 모든 문제는 다 끝났다고 믿는 거예요. Es que creen que hace 2000 años todos los problemas en la cruz y la resurrección ya han sido consumados. 다시는 나를 위해 기도하지 않아요. Y ya no oran por uno mismo. 내 소원과 내 계획과 내 뜻을 위해 기도 안 한다니까. Ya no oran por su plan, por su deseo y por lo que ellos desean, lo que quieren. 단번에 영원히 여러분들 하나님 만났습니까? ¿Ustedes verdaderamente se han encontrado con Dios por una vez y por todas? 영원히 하나님이 나와 함께 하는 게 맞아요? ¿Es correcto que Dios está con ustedes por siempre, eternamente? 근데 왜 돈 걱정하세요? Entonces, ¿por qué se preocupan del dinero? 근데 왜 환경 문제 때문에 그렇게 걱정하고 ¿Y 있으세요? por qué se preocupan tanto de los problemas que están alrededor de ustedes? 공중 나는 새를 봐라. Ustedes miran a las aves en los cielos 들에 피는 백합화를 보라. o miren los lirios en el campo 아무도 심지도 않고 가꾸지 않는데 자라고 있지 않냐. 이 믿음이 적은 자들아. y miren que nadie los planta, nadie les cría, pero ellos siguen creciendo, ustedes de poca fe. 진짜로 하나님이 함께 한다면 어떤 상황, 문제, 조건도 아무 문제가 안 되는 믿음이라니까. Si verdaderamente Dios está con ustedes, entonces ninguna condición, ningún requisito, nada sería problema. 아멘. Amén. 지금 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 다르다는 걸 여러분들 구분할 수 있어야 됩니다. Es que debemos de ser capaces de discernir lo que es la fe de creer en Jesús como el Cristo. 고린도후서 5장 15절에서 17절을 펴보세요. Si nosotros leemos 2 Corintios 5 del 15 al 17, por favor. 저가 모든 사람을 대신하여 죽으시면 산자들로 하여금 다시는 저희 자신을 위하여 살지 않고 Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 십자가 지고 부활하신 이유가 딱 한 가지라니까. Es que hay una razón por la que Él padeció la cruz y murió y resucitó. 다시는 자기 자신을 위해서 안 살게 하기 위해서 십자가 지신 거예요. Es que Él cargó la cruz para que ya nadie viva por sí mismo. 자기를 위해 산다면, Y si vivimos por nosotros mismos, 내 자녀를 위해 산다면 si vivimos por nuestros hijos, 구원 못 받은 사람이잖아. entonces no somos salvos. 구원 받은 사람이요? O si somos salvos. 자기를 위해 살고 있는데 Si vivimos por nosotros mismos. 자기를 위해 사는 사람은 절대로 구원 못 받습니다. Las personas que viven para sí mismas no son salvas. 그럼 왜 오직 저희를 대신하여 죽었다가 다신자 사신자를 위해 살게 하는 거예요? Entonces, ¿para qué? Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 16절에 더 중요한 말이 나옵니다. Y el versículo 16 nos dice algo de suma importancia. 우리가 이제부터는 아무 사람도 육체대로 알지 아니한다. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. 그 뒤에 중요한 단어가 나와요. Y podemos ver algo muy importante después. 비록 우리가 그리스도도 육신대로 알았으나 Y aun si a Cristo conocimos según la carne, 그리스도를 육신대로 아는 사람은 구원 못 받은 것입니다. las personas que conocieron a Cristo según la carne no son salvas. 하나님 내 교회를 부흥시켜 주시옵소서. Dios aviva mi iglesia. 베네수엘라를 복음하겠습니다. Voy a evangelizar a Venezuela. 구원 못 받은 자의 기도예요. Si oramos así, entonces no somos salvos. 부흥 안 시켜주면 안 할 거예요? Y si no les aviva Dios su iglesia, ¿acaso no van a salvar a Venezuela?
교회 부흥이 자기의 목표라니까. Es que el objetivo que tienen los pastores es el avivamiento de la iglesia. 하나님 경제 축복하여 주시옵소서. Ah, es que Dios bendíceme económicamente 베네수엘라를 y 살리겠습니다. voy a salvar a Venezuela. 베네수엘라를 진짜 살리고 싶은 것 같아요. 경제 축복 받고 싶은 것 같아요. Entonces les parece que en realidad su objetivo es salvar a Venezuela o recibir una bendición económica. 경제 축복이 먼저라니까. Es que para las personas primero es la bendición económica. 구원받은 것 같아요? ¿Les parecen salvas estas personas? 아니요. No. 그리스도 안에는 모든 게 다 들어있다며. Es que dentro de Cristo está todo. 하늘과 땅에 모든 게 통일되어 있다며. Todo en el cielo y en la tierra está en Cristo, ¿no es así? 영접하는 순간 그분이 우리 안에 계신 게 맞아요? Y en el momento en el que aceptamos verdaderamente Él se encuentra dentro de nosotros, 모든 거 끝난 거 아닌가요? ¿acaso entonces no ha terminado todo? 예를 들어서 내가 한 여자랑 결혼을 한다. Por ejemplo, si yo me caso con una mujer 돈이 많아. y tiene mucho dinero 땅도 많아. y tiene mucha tierra 좋은 차도 많아. y tiene muchos autos buenos 너무 좋은 거예요. y es muy bueno, 근데 결혼하기 딱 일주일 전에 pero una semana antes de casarme, 돈도 없어지고 entonces se esfuma todo el dinero de ella 완전히 망해가 땅도 없어지고 재산도 다 없어졌어. y se pierden todas sus tierras, se pierden todas sus pertenencias. 그래서 내가 한마디 했어요. Y entonces le dije, 결혼 취소하겠다. entonces ya no me voy a casar contigo. 자, 저는 그 여자를 사랑한 거예요. 그 여자 백그라운드를 사랑한 거예요. Entonces yo amaba a esta mujer o amaba lo que ella tenía. 여러분들은 혹시 아닙니까? No sé si nosotros hemos sido así. 초대교회 사람들은 예수를 믿는다면 죽을 수도 있는데도 믿었어요. Los miembros de la iglesia primitiva, a pesar de correr riesgo de muerte por creer, ellos creían. 순교를 각오하고 예수를 믿었다니까. Ellos estaban preparados para el martirio y creían en Jesús. 다르지 않나요? ¿Acaso no es diferente a nosotros hoy? 미국에 오프라 윈프리라는 여자가 있습니다. Hay una mujer que se llama Oprah Winfrey en Estados Unidos 텔레비전 쇼를 하는 사람인데요. y ella tiene un programa de televisión. 갑자기 여자가 한마디 했어요. Y entonces ella dijo una cosa: 여러분들 의자 밑에 손을 다 넣어보세요. ustedes metan su mano debajo de su silla 자동차 키가 하나씩 y 있어요. hay una llave de automóvil en cada asiento. 넣어보니까 진짜 있는 거예요. Y entonces cuando metieron la mano sí había. 여러분들의 공짜로 차 하나씩 드립니다. Y entonces yo le regalo un automóvil a cada uno. 어떤 일이 난 줄 알아요? ¿Y qué es lo que ocurrió? 난리가 났어요. Ocurrió un gran relajo. 오 마이 갓 이러면서 막 박수 치고 막 할렐루야 글로리아 디오스 난리가 났다니까. Y entonces qué es lo que decían y que verdaderamente y aplaudían y saltaban y gloria a Dios y aleluya, 아니 공짜로 차가 생겼는데 porque ahora tienen un carro gratis. 저는 지금까지 한 번도 못 봤어요. Yo nunca lo he visto hasta ahora, 예수를 그리스도로 구주로 영접하고 난 다음에 que una persona después de haber aceptado a Jesús como el Cristo, como su dueño, 그렇게 벌떡벌떡 뛰는 거 본 적이 없다니까. que salten de tanta alegría y emoción. 왠 줄 아세요? ¿Saben por qué? 영접은 영접이고 Porque la aceptación es la aceptación, 돈은 없으니 pero aún así no tengo dinero. 예수보다는 차 한 대 생긴 게 훨씬 기쁘잖아요. Y entonces a las personas, en vez de aceptar a Jesús, les gustaría más un carro nuevo. 그게 육신이요. Eso es la carne. 육신의 생각은 사망이요. Y los pensamientos de la carne son la muerte. 나보다 더 사랑하는 것은 탐심이요 우상숭배라고 그랬어요. Y el Señor dijo, si amar es algo más que mí, esto es avaricia. 진짜로 예수를 그리스도로 믿는 자를 통해서 하나님은 전도 운동을 시작합니다. Si verdaderamente amamos a Jesús como el Cristo, entonces se empieza este movimiento de evangelismo. 그래서 예수님이 이런 말을 했죠. Por eso Jesús dijo, 인자가 올 때 믿음을 보겠냐? cuando viniera el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? 겨자씨만한 믿음이 있어도 산에 들려서 바다에 던지우리라 그러면 던질 것이다. Y aunque tuviéramos un fe como un grano de mostaza, le diríamos a este monte que se mueva al mar y se tiraría. 실제는 말만 하지 안 믿는다니까요. Pero nosotros hablamos muy bien, pero no creemos. 그 반증이 뭐냐? ¿Y cuál es el testimonio de esto? 진짜 여러분들이 예수를 그리스도로 믿는다면 이렇게 앉아 있을 수가 없어요. Porque si verdaderamente creemos en Jesús como el Cristo, no podemos estar sentados así. 우리처럼 중남미 전 세계 모든 나라 가서 이 복음을 말하고 있었어야 돼요. Entonces ustedes estarían recorriendo toda Latinoamérica compartiendo este evangelio. 무슨 말인지 알아요? No, ¿saben a lo que me refiero, verdad? 돈이 많아서 왔다고 생각합니까? ¿Ustedes piensan que nosotros hemos venido por tener mucho dinero? 우리 돈 없어요. Nosotros no tenemos dinero, 근데 전 세계 어느 나라 다 가요. pero vamos a todo país del mundo, cualquiera. 돈 없다니까. No tenemos dinero.
못 간다 걸어가면 돼요. Y si no podemos ir con avión, pues nos vamos caminando. 밥 없다 굶어 죽으면 돼요. Y si no tenemos que comer, entonces está bien, nos morimos de hambre. 아무 문제 안 된다니까. No es ningún problema eso. 요즘은 너무 많이 먹어갖고 배 튀어나와요. Hoy en realidad estamos comiendo demasiado y estamos engordando. 하나님의 자녀는 안 망한다니까. Pero es que los hijos de Dios no perecen. 하나님은 믿음의 사람을 찾고 있습니다. Dios busca a la gente de fe. 2000년 전에 돈 하나도 없는 제자들에게 모든 족속 천하 만민 땅끝에게 이 복음 전하라 그랬어요. Hace 2000 años a los discípulos que no tenían ni un centavo en su bolsillo les dijo: id a todas las naciones, id y hacer discípulos a toda la tierra y iréis hasta lo último de la tierra. 좋은 차 있으면 베네수엘라 복음할 것 같아요? Entonces, ¿les parece que si ustedes tuvieran un buen auto evangelizarían Venezuela? 솔직히 물어봅시다. 경제가 어려워서 전도를 못 하고 있나요? Honestamente, ¿nos falta el evangelismo porque nos cuesta la economía? 독일은 나라에서 목사 월급 준다니까. En Alemania, en el país en sí les da el salario a los pastores. 밥 먹고 살만하면 전도 안 합니다, 목사들. Y entonces los pastores, cuando ya están en un nivel de vida en donde ellos ya pueden sobrevivir, ni evangelizan. 다 거짓말이에요. Todos son falsos. 다 거짓 핑계거리예요. Y todas las excusas que ponemos son falsas. 왜 여러분들에게 전도 운동이 안 일어나는 줄 알아요? ¿Saben por qué no hemos empezado a evangelizar y por qué no ocurren estas obras de evangelismo en nuestras vidas? 예수를 그리스도로 안 믿기 때문에. Es porque no creemos en Jesús como el Cristo. 믿으면 벌써 중남미 모든 나라를 살리고 있었어야 돼요. Y si creyésemos, ya estaríamos salvando a todas las naciones de Latinoamérica. 한국 사람이 와서 이 말을 해야 될 정도라니까 여러분들. Pero es que la iglesia ahora está en un estado en donde tiene que venir un coreano a decirles esto. 서론을 마치고요. Bueno, eso fue la introducción. 저는 1가부터 4가 내용을 정리할 겁니다. Entonces vamos a poder organizar desde la lección 1 hasta la 4 ahora. 사실은 이 교재를 여러분들 다 하고 하면 안 돼요. Y entonces en realidad no debe de ser ustedes no deben de empezar después de terminar esto. 여러분들 중에 대성통곡을 하고 나는 지금까지 예수 그리스도를 믿었지 예수를 그리스도로 믿은 적이 없다고 땅바닥을 치고 통에 잡아가고 내가 예수를 십자가에 못 박혀 죽인 사람이다. 요 사람하고 하는 교재가 요거예요. En realidad lo que se hace con las personas que después de haber escuchado el evangelio dicen: yo he sido falso, yo he creído en Jesucristo y no en Jesús como el Cristo, y hasta ahora he venido siendo alguien falso, y se arrepienta y verdaderamente golpea el suelo llorando. Con estas personas deberían de empezar a compartir estas lecciones. 쿠바에 그런 목사님 한 명이 일어났기 때문에 3번 만에 쿠바 전역에 국가적인 전도 운동이 일어났다니까. Hubo un pastor así en Cuba, y por eso en 3 entradas que nosotros tuvimos con él, ya es que empezó a hacer un movimiento a nivel nacional. 1가부터 21가까지는 한 가지 주제입니다. En realidad desde la lección 1 hasta la 21 tiene un tema nada más. 우리는 예수를 그리스도로 믿는 계시를 받은 사람을 합당한 자라고 부르는데요. Nosotros podemos llamar dignos a las personas que han recibido la revelación que Jesús es el Cristo. 그 합당한 사람에게 66권을 가지고 계속 예수가 그리스도라는 메시지를 하다 보면 말씀 운동을 뛸 사역자가 딱 나오게 돼요. Y entonces cuando con los 66 libros de la Biblia nosotros empezamos a compartir que Jesús es el Cristo, con estos dignos ellos empiezan a moverse para compartir ese evangelio, lo cual es un movimiento de la palabra. 그 사람한테 이 내용을 전달하면 그 사람에게 엄청난 초대교회에 일어났던 전도운동이 일어납니다. Y a las personas preparadas para en realidad liderar estos movimientos de la palabra es que se les comparten estas lecciones para que en realidad ocurra algo así como la iglesia primitiva. 1가부터 21가까지인데 구조가 어떻게 되는지 보세요. Y entonces vamos a ver cómo está más o menos el esquema desde la lección 1 hasta la 21. 1과는 성경의 핵심입니다. Podemos ver el núcleo de la Biblia, que es la lección 1, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 원래 인간을 이과 어떻게 창조했죠? Y la segunda lección, cómo fue creado el hombre original. 하나님의 형상대로 원래 인간 창조했어요. El hombre fue creado a la imagen de Dios. 창조한 목적도 그리스도 닮게 만들었다니까. Y el objetivo con el cual fue creado el hombre original fue creado semejante a Cristo. 원래 인간을 회복하는 방법도 예수가 그리스도라는 비밀로만 원래 인간의 축복으로 회복시킬 수 Y 있어요. el hombre original, la imagen del hombre original solo puede ser restaurada de las personas cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo. 세 번째 사탄이 하는 일이 뭐죠? ¿Y qué es lo que hace Satanás en la lección 3? 예수가 그리스도라는 66권을 가지고 예수가 그리스도라고 밝히 증거하지 못하도록 그리스도의 복음의 광채를 혼미케 만드는 게 사단의 역사예요. La obra de Satanás es cegar el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo y que no se pueda predicar claramente esta verdad. 뭐가 죄죠? ¿Y qué es el pecado? 예수가 그리스도라는 핵심 놓치고 하고 있는 모든 거 다 죄요. Todo lo que hacemos perdiendo el núcleo que Jesús es el Cristo es un pecado. 왜 하나님과 단절됐죠? ¿Y porque estamos nosotros divididos de Dios? 말씀이 육신을 입고 오신 분인 그리스도 그 말씀
말씀 놓침으로 다 하나님과 단절돼 버린 거예요. 예수가 그리스도라는 말씀. Porque el verbo hecho carne es el Cristo, verdaderamente es Jesús el Cristo, pero le hemos perdido y por eso es que hemos perdido la palabra y nos hemos separado. 인간의 근본 문제 세 가지가 나왔죠. 사탄 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제. Entonces en estas elecciones vemos lo que es el problema fundamental del hombre, Satanás, pecado y la separación de Dios. 이것 때문에 육과의 인간의 실상은 완전 저주밖에 없어요. Y por esto nosotros vemos en la lección 6 el estado del hombre que es pura maldición. 이 인간에게 오는 모든 문제의 근본적인 문제 세 가지가 사탄 문제, 죄 문제, 하나님과 단절된 문제인데 이 세 가지 문제를 해결하는 직분 이름이 메시아 그리스도예요. Y entonces hay un oficio que resuelve este problema del hombre, de Satanás, del pecado y la separación de Dios, y el nombre del oficio que resuelve esto es Cristo. 그래서 3과의 사탄 문제를 해결한 8과의 참왕 되신 게 예수. Por eso el verdadero rey, el Cristo, que es aquel que resuelve el problema de Satanás. 정신을 차리시고 요구하고 있습니다. 목차를 보셔야 돼요. Estamos viendo el índice ahora para los que están algo 목차를 perdidos. 설명하고 있습니다. Estamos explicando el índice. 그리고 사과의 제 문제를 해결한 분이 구가에 나오는 참제사장 예수예요. Y entonces aquel que el verdadero sacerdote que resuelve el problema del pecado. 5과의 하나님과 단절된 문제를 해결할 수 있는 10과의 참 선지자 되신 예수. Y el verdadero profeta que es Jesús que resuelve el problema que nosotros podemos ver de la separación de Dios que salió de la lección 5. 누가 그리스도냐? ¿Quién es el Cristo? 그 11과 예수가 그리스도다. Y podemos verlo en la lección 11. Jesús es el 11과의 Cristo. 구원이 뭐죠? ¿Y qué es la salvación en la lección 12? 단번에 영원히 하나님 만나게 되는 게 구원이에요. El encontrarse de una vez y para siempre con Dios es la salvación. 단번에 영원히 죄의 문제에서 해방되는 게 구원이에요. Ser liberado de una vez y para siempre del problema del pecado es la salvación. 단번에 영원히 사단의 권세를 깨뜨리고 승리하는 게 구원이라는 거예요. Y también que se haya roto toda potestad de Satanás y tener victoria sobre él es la salvación. 그래서 13과의 새로운 피조물의 삶은 뭐냐? Por eso, ¿cuál es la vida de la nueva criatura en la lección 13? 예수를 그리스도로 믿고 사는 삶이요. Es la vida que cree en Jesús como el Cristo y vive de esta forma. 14과의 참된 믿음이 뭐냐? ¿Y qué es la verdadera fe? Lección 14. 예수를 그리스도로 믿는 믿음이 참된 믿음이요. La fe de creer en Jesús como el Cristo es la verdadera fe. 삼위일체 하나님과 성경을 통해 예수를 그리스도로 믿게 하는 비밀을 우리에게 계시시킨다니까. Y también a través de la obra del Dios Trino y la Biblia, Dios nos revela la fe de creer en Jesús como el Cristo. 16과의 언약이 뭐죠? 예수가 그리스도라는 게 언약이요. Lección 16, que es el pacto al creer en Jesús como el Cristo. 예수가 그리스도시기 때문에 다시 오신다니까. Y debido a que Jesús es el Cristo, Él viene de nuevo. 그래서 기도가 뭐가 기도죠? Por eso que es la oración. 예수를 그리스도로 믿는 자의 기도는 이 땅의 거 달라고 기도 안 한단 말이에요. Las personas que en realidad creen en Jesús como el Cristo no piden las cosas terrenales. 18가에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시라는 베드로의 신앙 고백 위에 세워진 게 예수를 그리스도로 믿는 신앙 고백 위에 세워지는 게 참된 교회예요. La lección 18 nos cuenta lo que es la verdadera iglesia. ¿Y qué es la verdadera iglesia? Aquello que es levantado sobre la roca de fe de la confesión de Pedro cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 예수를 그리스도로 믿는 사람이 말씀 따라가면 시작되는 게 성경의 전도예요. Y lo que empieza cuando las personas que creen que Jesús es el Cristo siguen la palabra es el evangelismo de la Biblia. 예수를 그리스도로 증거하는 게 성경의 전도라고. Y el compartir que Jesús es el Cristo es el evangelismo de la Biblia. 20과의 초대교회가 세계를 변화시켰던 말씀운동의 키워드가 뭐냐? Y entonces, ¿cuál es la clave para el movimiento de la palabra que utilizó la iglesia primitiva para cambiar al mundo? 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 않았다. Todos los días por el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. 21과 마라나타 신앙. Y entonces la 21 es la fe maranata. 예수를 그리스도로 믿는 신앙을 가진 사람은 다시 오실 그리스도만 바라보고 삽니다. Las personas que creen que Jesús es el Cristo solamente se fijan en el Señor que ha de venir de nuevo. 한 가지요. Y una cosa es una cosa, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 그 한 가지를 21가로 풀어놓은 겁니다. Y entonces este aspecto que Jesús es el Cristo se ha desarrollado en 21 lecciones. 이제 1과부터 핵심만 이야기하고 정리를 합니다. Entonces vamos a hablar desde la lección 1 solamente viendo los puntos principales. 1과 성경의 핵심입니다. El núcleo de la Biblia, lección 1. 우리가 하고 싶은 설교 말고 성경 자체가 말하는 핵심이 따로 있다. Entonces no los mensajes que nosotros querramos dar, sino la Biblia en sí tiene un núcleo. 헌금 많이 내게 하기 위한 목적을 가지고 성경에서 헌금 많이가 축복받은 설교로 뽑아내는 설교 말고 Entonces no un mensaje que nosotros sacamos de la Biblia con el objetivo de que la gente ofrende mucho. 이게 2000년 동안 잃어버린 내용이에요. Durante 2000 años se ha perdido el contenido. 요한복음 20장 31절에 오직 이것을 기록하면 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도심을 믿게 하려 하며 너희
너희로 믿고 그 이름에 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. Juan 20:31 nos dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. 구약 성경의 핵심이 뭐죠? ¿Cuál es el núcleo del Antiguo Testamento? 오실 메시아. El Mesías que había de venir. 메시아가 오시기만 하면 우리의 모든 문제는 다 끝난다 이거예요. Y si viene el Mesías, entonces si es que tan solo Él viene, todos los problemas se solucionan. 신약 성경 27권의 핵심이 뭐죠? ¿Y cuál es el núcleo de los 27 libros del Nuevo Testamento? 오신 그리스도. El Cristo que vino. 그 메시아가 오셨다. Y este Mesías vino. 예수가 그리스도로 오셔서 십자가 부활로 모든 문제를 다 끝냈다. Jesús vino como el Cristo y a través de la cruz y la resurrección acabó con todo problema. 예수가 그리스도 모든 문제 다 끝냈다는 이 복음이 모든 민족에게 증거되면 다시 그리스도가 오신다. Y cuando el Evangelio que Jesús es el Cristo se ha proclamado a todas las naciones, entonces Él vendrá de nuevo. 이게 성경 기록의 목적이라니까. Ese es el objetivo de la escritura de la Biblia. 아이 그 기본을 왜 그렇게 계속 이야기하느냐? Ah, bueno, pero ¿por qué constantemente estamos hablando de algo tan básico? 여러분들 교회 성도들이 이렇게 안 믿고 산다니까요. Es porque los miembros de su iglesia no creen de esa forma, 육신대로 예수 그리스도를 믿어요. sino que creen en Jesucristo de una forma física. 우상 숭배하는 것처럼 예수 그리스도를 믿고 있다. Creemos en Jesucristo como si fuese un ídolo. 그 증거로 그 사람에게 전도 운동이 안 일어나고 있는 것입니다. Y la evidencia de esto es que estas personas no logran evangelizar. 사도행전 4장 20절에 초대교회는 보고 들은 것을 말하지 않고는 견딜 수가 없어서 살았다니까. Y nosotros vemos en Hechos 4:12 que los miembros de la iglesia primitiva no podían dejar de decir lo que habían visto y lo que habían oído. 여러분들 교회 성도들이 보고 들은 거 말하지 않고는 견딜 수 없이 살아요? No sé si los miembros de su iglesia primitiva, ellos viven sin poder, sin tener más opción que hablar de lo que han visto y oído. 그렇게 되지 못한 이유가 예수가 그리스도로 계시되지 못해서 그래요. La razón por la que no están así es porque no han tenido la revelación que Jesús es el Cristo. 여기 한국에서 온 모든 목사님들은 20몇 년 전에 예수를 그리스도로 계시받아서 지금도 한 번도 변함없이 이 복음만 전하면서 여기까지 왔어요. Todos los pastores coreanos que están aquí han tenido esta revelación 20 años atrás y desde ese punto hasta ahora, sin falta, han predicado que Jesús es el Cristo. 한 달 전에, Un mes antes, 6개월 전에, hace 6 meses, 1년 전에 hace un año. 내가 예수를 그리스도로 전해서 복음 받고 살아나는 생명 운동이 내게 없었다. 여러분들 계시받은 사람 아니에요. Si verdaderamente no hemos podido compartir que Jesús es el Cristo y no se ha salvado una vida, entonces no estoy seguro si tenemos esta revelación o no. 어떻게 이 복음을 말 안 해요? ¿Cómo podemos no hablar de este evangelio? 예를 들어서 베네수엘라 모든 사람들이 신종플루에 걸려서 다 죽어가고 있다. Por ejemplo, digamos que todas las personas en Venezuela tienen este resfrío de ave y entonces están muriéndose. 근데 나에게 베네수엘라 사람 전체를 살릴 수 있는 약이 있다. Pero a mí me dieron el antídoto o la medicina para salvar a todos los venezolanos. 근데 한 사람에게도 그 주사를 안 놓고 있다. Pero yo no le estoy dando esta medicina ni a una persona. 어찌 생각해요? ¿Qué piensan de esto? 사람 살릴 마음이 있는 사람이요? ¿Será una persona que en realidad quiere salvar a su país? 진짜 예수 그리스도가 인생의 모든 해답입니다. 결론입니까? ¿Será que verdaderamente esta persona ha creído que Jesús el Cristo es la solución, conclusión y respuesta de toda su vida? 재밌는 영화만 봐도 보고 들은 걸 말하지 않고는 견딜 수 없어야 정상인데. Incluso nosotros al ver una película muy divertida, nosotros no paramos de decir lo que hemos visto y oído. 어떻게 보고 들은 걸 그렇게 말 안 하고 살 수 있죠? Pero ¿cómo podemos nosotros ser tan reacios a poder hablar de esto? 말을 한다고 해도 완전 육신적인 동기로 교회 끌고 오고 있잖아요. Y aunque nosotros hablemos de esto, tenemos un motivo físico, carnal, para traer a la gente a la iglesia. 예수 믿으면 축복받습니까? Entonces, ¿será que creyendo en Jesús nosotros somos bendecidos solamente? 예수 믿으면 병 낫습니까? Si nosotros queremos en Jesús, ¿se nos sana una enfermedad? 예수 믿으면 공부 잘합니까? Si creo en Jesús, ¿será que seré buen estudiante? 예수 믿으면 부자 됩니까? Si creo en Jesús, ¿seré rico? 다 거짓 복음이에요. Todo es un evangelio falso. 예수를 그리스도로 믿게 전하는 사람이 없다니까. Es que no hay personas que compartan para que la gente crea que Jesús es el Cristo. 예수님이 직접 말하신 성경의 핵심을 봅시다. Veamos lo que es el núcleo de la Biblia que Jesús mismo dijo. 요한복음 5장 39절에 Podemos verlo en Juan 5:39. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 알고 성경을 연구하거니와 이 성경이 나에 대한 기록이다. Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. 이 성경을 연구하고 있는 이게 내 이야기다. Y bueno, están escudriñando las escrituras, pero ¿saben de qué se trata todo eso? Es de mí. 근데 40절이 더 중요해요. Pero el versículo 40 es más importante aún. 그러나 너희가 영생을 얻기 위하여 내게 오지 않는다. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. 성경 연구하면서 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽인 사람이 바리새인입니다.
Aquellos que escudriñaban las escrituras y que verdaderamente amaban a Dios fueron los que crucificaron a Jesús, eran los fariseos. 성경 공부시키다가 성도들 다 죽이는 거하고 똑같다니까. Es lo mismo que nosotros tener un estudio bíblico y andar matando a todas las personas. 예수 그리스도는 지금 이 자리에 성령으로 계시잖아요. Jesucristo está aquí en este lugar con el Espíritu Santo, ¿no es así? 이분은 만나도록 도와야 되지 않나요? ¿Acaso no tenemos que ayudar a la gente para que se encuentre con Él? 공부시키면 만나나요? Y si nosotros estudiamos la Biblia, ¿acaso nos podemos encontrar con Él? 예수를 그리스도로 믿고 마음으로 믿고 고백해서 영접할 때 하나님의 성령이 임하는 거예요. Solamente cuando nosotros creemos en ese Jesús como el Cristo, cuando nosotros lo tenemos en el corazón y lo confesamos con la boca, es que nos podemos encontrar con Dios. 누가복음 24장 44절에 Lucas 24:44 nos dice, 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바 y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, 모세의 율법 선지자의 글 시편이 나에 대한 기록이다. que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 아브라함의 믿음을 본받아라 틀린 거예요. El decir para él tenga una fe como la de Abraham es erróneo. 다윗의 믿음을 본받아라 틀린 거예요. El decir tenga una fe como la de David es erróneo. 요셉의 믿음을 본받아라 틀린 El 거라니까. decir tenga una fe como la de José es erróneo. 아브라함과 다윗과 요셉을 승리케 하신 예수가 그리스도예요. Es que verdaderamente el que le dio victoria a Abraham, a José y también a David fue Jesús el Cristo. 그분이 지금 우리 안에 계신 거라니까. Y Él está dentro de nosotros ahora. 히브리서 12장 1절 2절 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 자기들의 능력과 믿음으로 승리한 게 아니라니까. Hebreos 11 nos dice que todos estos discípulos, todos estos testigos que eran como una nube, no pudieron tener victoria por su propia fe, 믿음의 주에 온전케 하신 예수님 바라보고 승리했다니까. sino que ellos tuvieron victoria como fijándose en aquel que es el autor y consumador de la fe. 구약 성경의 모든 힘으로 승리케 한 그 주님이 지금 우리 안에 계신 거예요. Y este Señor que ha dado victoria a todas las figuras del Antiguo Testamento está con nosotros ahora. 누가복음 24장 27절에도 보면 Y si nosotros miramos Lucas 24:27 de la misma forma, 엠마오로 가는 제자들에게 성경을 풀어주시면서 예수님 말했습니다. abriendo las escrituras con los discípulos que iban en rumbo a Maús, Jesús les dijo, 모세와 및 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 걸 자세히 말했다. y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. 이 성경은 예수가 그리스도라고 기록된 거라니까. Es que esta Biblia tiene el registro de que Jesús es el Cristo. 그래서 두 번째 사도들과 초대교회 메시지 딱 한 가지만 했어요. Por eso es que nosotros podemos ver que los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva solo daban un mensaje. 2000년 동안 한 가지 메시지를 잃어버렸다니까. Pero durante 2000 años hemos perdido este único mensaje. 사도행전 2장 36절 펴보세요. En Hechos 2:36 lo vemos. 오순절 마가다락방에 성령 충만하자마자 처음으로 선포한 메시지가 그런 적이 이스라엘 온 집은 정령이 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님의 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Desde el momento en el que se recibió la llenura del Espíritu Santo en el aposento alto de Marcos en el día de Pentecostés, ¿cuál fue el primer mensaje proclamado? Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que ese Jesús a quien vosotros crucificasteis yo le he hecho Señor y Cristo. 예수가 그리스도다. Que Jesús es el Cristo. 이게 답이 될까요? ¿Será respuesta para la gente esto? 사도행전 5장 42절 펴보세요. Y en Hechos 5:42, 초대교회 사람들이 어떻게 사역을 했는지. los miembros de la iglesia primitiva cómo conducían su ministerio. 여러분들 성경에는 예수 그리스도라고 되어 있지만 원어에는 예수가 그리스도라고 되어 있어요. En la Reina Valera 1960 nos dice Jesucristo, pero en los textos originales nos dice que Jesús es el Cristo. 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. 성경대로 설교해야 되잖아요. Entonces tenemos que predicar según la Biblia, ¿no es así? 왜 지금 초대교회 역사가 안 일어난 줄 아세요? ¿Por qué no ocurre la obra de la iglesia primitiva hoy en día? 초대교회 모든 사도들과 예수님과 바울이 말했던 예수가 그리스도라는 메시지를 안 하고 있기 때문에 그래요. Porque no estamos predicando del mensaje que hablaba toda la iglesia primitiva, Pedro y Pablo. 성경에 기록되어 있는 대로 하세요. Es decir, tenemos que hacerlo de acuerdo a la escritura de la Biblia. 해도 되고 안 해도 되고가 아니야. Y no es cuestión de lo queremos hacer o no lo queremos hacer. 성경대로 하는 한 사람이 나오면 베네수엘라 살린다는. Es que si hay una persona que lo haga según la Biblia, se salva Venezuela. 사도행전 9장 22절에 펴보세요. En Hechos 9:22 nosotros vemos. 핍박자 사울이 부활하신 주님을 만나자마자 설교한 내용이 뭐냐 말이에요. El perseguidor Saulo, desde que se encontró con el Señor resucitado, ¿qué es lo que él compartía? 사울은 힘을 더어 예수를 그리스도라 증명하여 다메섹에 사는 유대인을 굴복시켰더라. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 이 자리에 오기 전까지 예수 그리스도 예수 그렇게 들었지 예수가 그리스도다 그렇게 들어본 적 있는 사람 손 들어보세요. Hasta antes de este lugar, pues no habíamos escuchado que Jesús era el Cristo. Nosotros habíamos escuchado Cristo Jesús o Jesucristo. Si hay alguien que había escuchado que Jesús es el Cristo antes de venir a este lugar, levante la mano.
예수가 그리스도다 우리한테 들은 거 말고 Bueno, no, o sea, no de nosotros, ¿verdad? 예수가 그리스도라고 설교하라 해야 된다고 들어본 적 있냔 말이에요. Verdaderamente hemos escuchado que hay que proclamar que Jesús es el Cristo. 사울은 힘을 더 얻어 예수를 그리스도라 증명했다고 돼 있어요. Pero Saulo mucho más se esforzaba y demostraba por medio de las escrituras esta verdad. 20년이 지났습니다. Y pasaron 20 años. 목사가 20년 동안 되면 설교를 다양한 걸 했겠죠. 이것저것 갖고 와가지고. Durante 20 años un pastor generalmente varía mucho su mensaje, habla de eso, habla de lo otro. 사도행전 17장 2절에 3절 20년이 지났는데도 사도 바울은 한 가지 메시지만 했어요. Pero en esos 17 del 2 al 3 habían pasado 20 años, pero el apóstol Pablo seguía hablando de lo mismo. 새안식일에 성경을 가지고 강론하며 뜻을 풀어 그리스도가 해를 받고 죽은 자 가운데서 다시 살아날 것을 증명하고 이르되 내가 너희에게 전하는 이 예수가 곧 그리스도다. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ir y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. 누구는 이렇게 이야기하더라. Algunos dicen, 아이 목사님 서신서를 다 봐라. pastor, pero mire todas las epístolas de Pablo. 다양한 메시지가 다 있는데 Hay mensajes muy variados allí también, ¿o no? 뭐 한 가지 메시지만 하냐. Entonces, ¿por qué me dice que Pablo solo hablaba de una cosa? 사도 바울 서신 전체를 읽어보세요. Pero miren todas las epístolas del apóstol Pablo. 예를 하나 들어봅시다. 고린도전서 1장 펴보세요. Por ejemplo, si damos un ejemplo, 1 Corintios 1, por favor. 사도 바울이 살아있는데도 교회가 갈등 생겼어요. Porque durante la vida del apóstol Pablo había conflictos en la iglesia. 바울파, 아볼로파, 게바파, 그리스도파 완전 분쟁이 일어났다. Y entonces había una división completa en los que eran de Pablo, los que eran de Cefas, en los que eran de Apolos, en los que eran de Cristo. 분쟁이 일어난 답이 있습니다. Y hay una respuesta para lo que era esta división. 1장 10절에 보세요. Si nosotros vemos 1 Corintios 1:10. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음으로 같은 뜻으로 온전히 합하라. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya dentro entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 모두가 같은 말을 안 해서 문제가 왔다니까. Es decir, el problema había surgido porque todos no habían hablado de una misma cosa, 한 가지 메시지는 안 해서 온 거예요. porque no habían dado un solo mensaje. 확인해 줄까요? ¿Será que lo confirmamos? 1절부터 한번 읽어봅시다. Vamos a leer 1 Corintios 1:1. 그리스도 예수의 사도로. Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. 2절입니다. 그리스도 예수 안에서 Versículo 2, en Cristo Jesús, 예수 그리스도의 이름을 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 3절에 주 예수 그리스도로부터 Versículo 3, y del Señor Jesucristo. 4절에 그리스도 예수 안에서 Versículo 4, en Cristo Jesús. 6절에 그리스도의 증거가 Y versículo 6, acerca de Cristo. 그리스도의 나타나심을 Versículo 7, manifestación de nuestro Señor 8절에 주 예수 Jesucristo. 그리스도의 날에 Versículo 8, en el día de nuestro Señor 9절에 예수 Jesucristo. 그리스도 Versículo 9, con su Hijo Jesucristo nuestro 사도바울은 Señor. 미친 사람이라니까 Entonces, si es así, el apóstol Pablo estaba enloqueciendo. 계속 예수 그리스도만 말했어요. Constantemente solo hablaba de Jesucristo. 계속 예수 그리스도 말을 안 해서 베네수엘라가 죽어가는 거라고. Entonces Venezuela está muriendo porque constantemente no se habla de Jesucristo. 바울 서신서 다 읽어보세요. Lean todas las epístolas de Pablo. 예수가 그리스도다. 예수가 그리스도다. 그 소리 하란 말이 아니요. No les estoy diciendo que repitan que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Cristo, 그리스도는 알파요 오메가입니다. sino que Cristo es el alfa y el omega, es el principio y es el fin, 시작과 끝이요. y es lo primero y es lo último. 하늘과 땅에 모든 게 다 Y todo 들어있다니까. lo que está en el cielo y en la tierra se une en este nombre. 고린도전서 1장 18절에 십자가의 도가 멸망받을 자들에게 미련하게 보인다니까. 1 Corintios 1:18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 그래서 망한 겁니다, 교회들이. Y por eso es que las iglesias han perecido. 사도행전 18장 5절에 보세요. Si nosotros podemos ver Hechos 18:5, vemos 실라와 디모데가 하나님의 내려오니까 하나님의 말씀에 붙잡혀 사도 바울이 한 메시지도 예수는 그리스도라 밝혀진 거였다. y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. 사도행전 18장 28절에 아볼로도 브리스길라고랑 만나자마자 메시지가 완전히 바뀌었습니다. Apolos en Hechos 18:28, desde que se encontró con Priscila y Aquila, cambia su mensaje completamente. 28절에 성경으로서 예수는 그리스도라고 증거하여 Versículo 28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. 이게 아직도 이해가 안 됩니까? Pero ¿será que aún no entendemos? 그래서 계시를 받아야 알아요. Por eso es que tenemos que tener una revelación. 여러분들이 얼마나 많은 성도들을 죽여왔는지. ¿Cuántos miembros de la iglesia hemos venido, a cuántos les hemos dado muerte? 고린도후서 4장 2절에 4절에 하나님의 말씀을
얼마나 혼잡하게 만들어 왔는지. Nosotros, como lo vemos en 2 de Corintios 4, del 2 al 4, cuánto nosotros hemos venido adulterando la palabra de Dios. 얼마나 많은 수만 종의 설교집을 모아가지고 예수가 그리스도로 밝히 증거하는 메시지를 안 해왔는지. Y hemos visto y nosotros hemos reunido material de aquí para allá y predicas de acá y para allá, pero con el fin de no predicar que Jesús es el Cristo. 요한일서 2장 22절에 펴보세요. Si nosotros podemos ver, nosotros en 1 de Juan 2:22, 거짓말하는 자가 누구냐? ¿quién es el mentiroso? 예수께서 그리스도심을 부인하는 자가 아니냐? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. 아버지와 아들을 부인하는 그가 적그리스도니. Ese es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. 예수가 그리스도라는 메시지 안 하는 사람은 적그리스도요. Es decir, las personas que no comparten que Jesús es el Cristo son anticristos. 성경 들고 적그리스도 짓을 한 사람이 바리새인 사두개인 서기관이라니까. Y los fariseos, los saduceos y los escribas de la ley tenían Biblia en mano y habían sido anticristo. 이 시대의 바리새인이 누굽니까 그러면? Y entonces, ¿quiénes son los fariseos de esa época? 십자가에 못 박혀 죽이고 있는 역할을 하는 사람이 누구냐고. ¿Quiénes son aquellos que están crucificando al Señor? 이게 나라고 깨달아지는 사람이 계시를 받은 사람이에요. Aquellos que se han percatado que hasta este punto hemos sido nosotros, son los que tienen esta revelación. La lección 2, 원래 인간. el hombre original. 창세기 1장 26절 28절에 보면 Si nosotros podemos ver en Génesis 1 del 26 al 27, 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 entonces había dicho el Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, 모든 것을 다스리게 만들려고 했던 게 인간이었어요. y que señoree sobre todo, así era el hombre. 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 인간을 창조했다. Y entonces creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. 28절에 복을 주시되 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스리게 하기 위한 게 원래 인간이라니. El versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. 창조 원리가 있습니다. Hay principios de la creación. 물고기는 물속에 살도록 만들었어요. Los peces fueron creados para vivir dentro del agua. 물고기가 물 바깥으로 나오는 순간부터 고통스러워하다가 결국 죽습니다. Y desde el momento en el que un pez sale del agua, sufre y muere. 빨리 살리는 방법은 물속으로 넣는 거예요. La forma de salvar rápidamente a ese pez es meterlos dentro del agua de nuevo. 나무는 뿌리를 땅에 내리고 살도록 만들었습니다. Los árboles fueron creados para tener sus raíces sobre la 뿌리가 tierra. 뽑히는 순간 죽어가는 거예요. Y en el momento en el que verdaderamente son desarraigados, mueren. 뿌리가 뽑힌 상태에서는 아무리 물을 줘도 썩어버려요. Y cuando están desarraigados, sin importar qué tanta agua le demos a un árbol, pues se pudre. 아무리 햇볕을 비춰도 말라 비틀어진다고. Sin importar qué tanto sol le demos, solamente se seca. 창조 원리 속에 있을 때 축복이 돼요. Cuando nosotros estamos dentro del principio de la creación, es que la bendición es bendición. 사람은 어떻게 창조했죠? ¿Cómo fueron creadas las personas? 하나님의 형상대로. A la imagen de Dios. 하나님과 함께해야 완전한 축복이 있는 존재로 만들었다고. Y fueron creados como seres que deben de estar junto con Dios para tener una bendición completa. 창세기 2장 7절에 그 코에 생기를 불어넣으니 생명이 됐다. 살아있는 존재가 됐어요. Génesis 2:7 nos dice que sopló aliento de vida en su nariz y entonces el hombre fue un ser viviente. 하나님이 떠나면 죽은 영이 되는 거예요. Porque cuando nosotros estamos separados de Dios, somos seres muertos. 28절에 하나님을 대신해서 우주 만물을 통치하고 다스리는 존재로 만들었다니. Y el versículo 28 nos damos cuenta de que Dios nos creó para poder tener mayordomía sobre toda la creación. 하나님과 함께하는 에덴의 축복은 완전한 축복이었어요. La bendición del Edén, de estar junto con Dios, era una bendición completa. 그리고 10편 8편 4절에 8절에 보면 Pero si vemos en el Salmo 8, del 4 al 8, 5절에 하나님보다 조금 못한 존재로 만들었습니다. el versículo 5 nos dice que fuimos creados poco menores que Dios 영화와 존귀로 관을 씌운 왕적 존재예요. y coronados de gloria y de honra, que quiere decir que éramos seres de realeza. 그리고 6절에 모든 걸 다스리도록 하는 하나님의 대리 통치권자가 원래 인간이라니. Y en el versículo 6, todo lo has puesto bajo sus pies, es decir, que tenía la mayordomía de Dios. 그리고 창세기 5장 3절에 보면 자기 모양 곧 자기 형상과 같은 아들과 같은 존재 하나님의 자녀로 만든 게 원래 인간입니다. En Génesis 5:3 vemos que Adán engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y Dios nos hizo de acuerdo a su imagen y su semejanza, que quiere decir que nosotros también éramos hijos de Dios. 그럼 골로새서 1장 15절에 이 하나님 형상이 누구요? Y en Colosenses 1:15, ¿quién es esta imagen de Dios? 그는 보이지 아니하시는 하나님의 형상이요. Él es la imagen del Dios invisible, nos dice Colosenses 1:15, 모든 창조물보다 먼저난 자니. que es el primero de toda la creación. 고린도후서 4장 4절은 이렇게 이야기합니다. Y en 2 de Corintios 4:4 nos dice también 그리스도는 하나님의 형상이다. que Cristo es la imagen de Dios. 그리스도 닮게 만든 게 인간이라니까. Entonces el hombre había sido creado de manera semejante al Cristo. 여러분들이 현장에 전도해보면 나는 원래 불교예요, 나는 원래 유대예요, 나는 원래 모슬림이에요 이런 사람 있죠?
No sé cuando ustedes evangelistas si se encuentran con personas que dicen, bueno, yo originalmente era de esta religión y la otra. No. 종교 만들어지기 전에 Pero antes de que hubiesen religiones, 첫 사람 원래 인간은 하나님과 함께하도록 창조했다. el primer hombre fue creado para estar con Dios. 3과 펴보세요. Y entonces me gustaría que abriésemos la lección 3. 근데 3과 들어가기 전에 3번에 보세요. Pero entonces antes de ver esto me gustaría que viéramos el punto 3. 이 완전한 축복을 어떻게 누릴 수 있는가? Entonces en la lección 2, el punto 3 nos dice cómo es que se podía seguir disfrutando de esta bendición completa. 창세기 2장 16절에 17절에 이 말씀 하나만 붙잡으면 이 축복을 완벽하게 누릴 수 있어요. En Génesis 2 del 16 al 17 nos dice que al aferrarse a la palabra ellos podían seguir disfrutando de esta bendición. 동상 각종 나무의 실과는 네가 임의대로 먹되 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, 선악을 알게 하는 나무의 실과는 먹지 말라. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, 네가 먹는 날은 정령 죽으리라. porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 이 명령을 왜 줬죠? ¿Y por qué fue dada esta orden? 피조물에 대해서는 하나님과 같은 대리 통치권자지만 Porque para toda la creación es que el hombre era como Dios que tenía dominio sobre ellos. 원래 인간은 하나님 앞에서는 너는 피조물이다. Pero el hombre original ante Dios seguía siendo criatura. 종된 신분이다. Es decir, era siervo de Dios. 하나님의 명령에 100% 순종하고 예배해야 된다. Y era un ser que debía obedecer completamente a Dios y darle el culto. 이 약속 하나를 준 겁니다. Y esa promesa es la que fue dada al hombre. 3과 펴보세요. Y si nosotros, entonces sí, ahora si abriéramos la lección 3, 이 하나님의 언약의 약속을 완전히 파괴시킨 존재가 사단이요. Satanás es el ser que causó la destrucción completa de este pacto de Dios. 창세기 3장 1절에 7절 보세요. Si nosotros podemos ver en Génesis 3 del 1 al 7, 이 하나님의 말씀을 교묘하게 완벽하게 뒤틀어버린 존재가 사단입니다. el ser que tergiversó la palabra de Dios de una manera muy sutil pero precisa fue Satanás. 첫 번째 사단의 정체가 뭐냐? ¿Cuál es la identidad de Satanás? 타락한 천사예요. Es un ángel caído. 에스겔 28장 12절에 14절에 보면 완전한 인이었다. Si nosotros vemos en Ezequiel 28 del 11, desde el 11 podemos ver que era un sello de perfección 지혜가 충족하고 아름다웠다. y que era un ser lleno de sabiduría y hermosura. 지음을 받을 때 비파와 소고가 예비된 찬양과 관계되어 있는 존재였다. Y en el día de su creación habían sido preparados los tamborinos y los alteros, es decir, él tenía relación a la alabanza. 근데 28장 15절에 보면 마침내 불의가 일어났다. Pero nosotros vemos que se halló en él maldad. 16절에 보니까 범죄했다 돼 있어요. Y el versículo 16 nosotros vemos que él pecó. 이사야 12장 12절에 14절에 보면 Y si nosotros nos fijamos en lo que es Isaías, si nos fijamos en Isaías 14, 아침의 아들 계명생이래요. vemos que él es Lucero, hijo de la mañana. 하늘에서 떨어졌대 이 사단이. Es decir, este Satanás cayó del cielo 열국을 엎은 자래. y que es alguien que había movido a todas las naciones. 13절에 보니까 내가 하늘에 올라 하나님의 무별 위에 나의 보좌를 높이겠다고 하나님을 대적한 존재예요. En Isaías 14:13 nos decía, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas del Dios levantaré mi trono. 특히 14절에 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 자와 비기리라. Especialmente en el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. 계시록 12장 1절에 9절에 보면 큰 붉은 용이 나옵니다. Y si nosotros vemos también en Apocalipsis 11, vemos a un gran dragón. 4절에 하늘의 3분의 1 되는 별을 땅으로 떨어뜨렸다고 돼 En 있어요. Apocalipsis 12:3 nosotros vemos que él arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas del cielo. 이게 천사들입니다. Y estos son los ángeles. 천사들 3분의 1을 미혹해서 이 땅으로 떨어진 존재가 사탄막이라니까. Es decir, el diablo, Satanás, es alguien que engañó una tercera parte de los ángeles del cielo para que lo siguiesen. 특히 9절에 큰 용, 옛뱀, 곧 마귀라고도 하고 사단이라고 한다. En Apocalipsis 12:9 nos dice que es el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás o diablo que engaña a todo el mundo. 계시록 20장 2절에도 옛뱀, 마귀, 사단이라고 돼 있어요. Y también en Apocalipsis 20:22 nosotros nos fijamos que es la serpiente antigua, que es diablo, Satanás. 요한복음 8장 44절에 거짓의 아비. Y podemos ver en Juan 8:44 que él es el padre de la mentira. 에베소서 2장 2절에 공중권세 잡은 자. Efesios 2:2 nos dice que él tiene la potestad, él es el príncipe de la potestad del aire 세상 임금. y es el príncipe del mundo. 순식간에 예수님까지 시험하는 이 세상 전체를 잡고 움직이는 존재가 사탄이요. Satanás es un ser que incluso se atrevió a tentar a Jesús, que tiene todo el mundo bajo su dominio. 고린도후서 4장 4절에 세상 신. Y 2 Corintios 4:4 nos dice que es el Dios de este siglo. 베드로전서 5장 8절에 우는 사자같이 두루다니며 신자를
신자를 공격하는 신자의 대적입니다. Y podemos ver en primera de Pedro 5 que él es el enemigo de todos los enemigos que anda como león rugiente buscando a quien devorar. 이 사단이란 말은 반역자, 반혁명자라는 뜻이고요. Y Satanás, ¿qué significa? Adversario, rebelde. 마귀는 이간자라는 뜻이요. Y diablo significa divisor, 하나님과 인간 사이를 이간시킨 존재. aquel que divide la relación entre Dios y el hombre. 그리고 그 3분의 1 별 떨어졌던 귀신들이 사단의 종이 된 겁니다. Y entonces esos ángeles, esa tercera parte de los ángeles que cayeron del cielo se volvieron los demonios, los siervos de 사단의 Satanás. 목적이 뭐죠? ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? 요한복음 10장 10절에 도적이 오는 것은 죽이고 멸망시키려고 왔어요. Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. 심지어 마태복음 4장 1절에 10절 예수님까지 시험하려고 달려든 존재가 사단입니다. Incluso en Mateo 4, del 1 al 10, nosotros vemos que Satanás se atreve a tentar al mismo Jesús. 데살로니가 후서 2장 9절에 10절에 보면요. Y si nosotros vemos 2 Tesalonicenses 2, del 9 al 11, 모든 능력, 표적, 거짓, 기적, 불의의 속임으로 우리를 미혹하는 존재입니다. nos dice que nos engañan con todo prodigio y huestes de maldad. 그래서 사단은 괴계를 씁니다. Por eso es que Satanás utiliza su estrategia. 에베소 6장 10절에 20절에 정사와 권세와 이 어둠의 세상 주관자들 하늘에 있는 악의 영들이 역사하게 되어 있고요. Si nosotros vemos en Efesios 6, del 10 al 20, podemos ver que todos estos espíritus de maldad operan sobre el hombre. 고린도후서 11장 14절 15절에 보니까 광명한 천사라도 가장에서 나타나서 역사합니다. En 2 Corintios 11 nosotros vemos que él se disfraza de ángel de luz para obrar. 베드로전서 5장 7절에 8절에 우는 사자같이 두루다니며 삼킬 자를 찾는 존재가 사단이요. Y podemos ver en 1 Pedro 5, del 7 al 8, que él es como un león rugiente que busca a quien devorar. 근데 사단의 가장 큰 전략이 뭐냐? Pero ¿cuál es la estrategia más grande de Satanás? 고린도후서 4장 4절을 펴보세요. 2 Corintios 4:4 nos lo dice. 이 세상 신이 믿지 않은 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하게 하는 게 사단의 최고 전략이에요. La mayor estrategia de Satanás es que el Dios de ese siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 그러면 그리스도의 영광의 복음의 강체를 정확하게 비치게 만드는 사람이 목사인데 Y entonces los pastores son aquellos que tienen que estar resplandeciendo esta luz del evangelio de la gloria de Cristo. 이 그리스도의 영광의 복음의 강체가 비치지 못하도록 말씀을 혼잡게 하고 혼미하게 만드는 게 사단의 전략이에요. Pero la estrategia de Satanás es tergiversar, adulterar la palabra de Dios para que no resplandezca esa luz del evangelio de la gloria de Cristo. 그래서 디모데전서 4장, 요한에서 4장, 계시록 20장에도 보면 Por eso es que si nosotros nos fijamos también en 1 de Timoteo 4 y también nos fijamos en Apocalipsis 4, 미혹의 영이다. podemos ver que es un espíritu de engaño. 그래서 이 사단이 뱀 속에 들어가서 아담과 하와가 말씀을 놓치도록 속이면서 공격하기 시작했어요. Por eso es que Satanás entra dentro de la serpiente y engaña a Adán y a Eva para que ellos pierdan la palabra. 사과를 펴보세요. Si nosotros nos fijamos en la lección 4 ahora, 모든 문제가 시작된 문제의 출발점은 죄를 지었기 때문입니다. podemos ver que el inicio de todo problema es el pecado. 이사야 59장 2절에 보면 Y si nos fijamos en Isaías 59:2, 오직 너희의 죄악이 너희와 하나님의 사이를 갈라놓았다. pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. 죄의 심각성을 알아야 됩니다. Tenemos que saber la severidad del pecado. 창조 원리를 깨뜨려버린 거예요. Es decir, hemos roto un principio de la creación. 물을 따는 물고기를 빨리 살리는 방법은 물속에 넣는 거예요. La forma para rápidamente salvar a un pez que está separado del agua es meterlo dentro del agua rápidamente. 뿌리가 뽑힌 나무를 빨리 살리는 방법은 뿌리를 땅에 넣는 거예요. Y la forma de rápidamente salvar a un árbol que está fuera de la tierra es meterlo dentro de la tierra. 하나님의 형상대로 창조돼서 하나님을 떠난 인간을 살리는 빨리 방법은 하나님을 만나게 하면 된다. Y de la misma forma, la forma de salvar al hombre que es creado a la imagen de Dios y que tiene que estar con Dios es rápidamente reconciliarlo con Dios. 베네수엘라 모든 사람을 하나님을 만나게 하면 돼요. Tenemos que hacer que todas las personas en Venezuela se encuentren con Dios. 여러분들에게 찾아온 모든 성도들이나 많은 사람들 살리는 방법 하나님을 만나게 하면 Y la 된다. forma de salvar a los miembros de la iglesia o a muchas personas que se encuentran con ustedes es hacerlos que se encuentren con Dios. 하나님과 그 사람 사이 만나지 못하게 하는 문제가 세 가지란 말이에요. Pero es que hay tres cosas que impiden que el hombre se encuentre con Dios de una. 그게 사탄, Satanás 그게 죄, es el pecado. 그리고 하나님과 말씀 놓쳐버린 단절. Y también la separación de Dios, que es el haber perdido la palabra de Dios. 사탄은 잘해준다고 깨뜨린 게 아니요. Y Satanás, no por estar haciendo las cosas bien, es que se quebran. 모든 사람이 죄를 범했잖아요. Porque todos han sido pecadores. 모든 사람이 하나님과 단절돼 있잖아. Y todos están divididos de Dios. 그래서 필요한 게 딱 하나밖에 없는 Por eso 거예요. lo que es necesario solamente es una cosa. 사탄을 깨뜨리는 분, Es aquel que destruye a 죄 Satanás. 문제를 해결할 분. Aquel que soluciona el pecado
pecado. 하나님과 단절된 문제를 해결할 뿐, Aquí hay que resolver la separación de Dios. 이 세 가지 문제를 해결할 뿐만이 인간을 하나님 만나게 만든단 말이에요. Solamente aquel que resuelve estos tres problemas puede causar que el hombre se encuentre con Dios. 베드로전서 1장 16절에 보니까 하나님은 거룩해요. Y si nosotros vemos primera de Pedro 1:16, podemos ver que Dios es santo, 의인은 원난이 하나도 없어요. pero que no hay justo ni a un uno, 모든 사람이 죄를 범했어요. y que todos son pecadores, 죄의 삭은 사망이에요. porque la paga del pecado es la muerte. 피 흘림이 없으면 죄 사함은 없어요. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, 피가 죄를 속한단 말이에요. que solamente la sangre hace expiación del pecado. 모든 사람은 이 죄 문제를 해결할 수가 없다니까. Es decir, nadie puede resolver el problema del pecado. 그래서 창세기 3장 1절에서 7절에 어떻게 하나님을 떠나게 된지를 밝히고 있는 겁니다. Por eso es que nosotros vemos en Génesis 3 del 1 al 7 cómo es que el hombre se ha separado de Dios. 하나님의 언약의 말씀을 완전히 뒤틀어 버렸어요. Es decir, ha perdido lo que es la palabra del pacto de Dios. 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹는다는 정령 죽으리라. 이게 정확한 말씀이에요. La palabra precisa de Dios era: no comeréis del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. 근데 3장 1절 보세요. Pero si nosotros miramos en Génesis 3:1, 사탄이 뱀 속에 들어가서 여자에게 묻습니다. Satanás entró en la serpiente y le pregunta a Eva, 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무의 실과를 먹지 말라 하더냐. la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. 틀린 겁니다. Pero era erróneo, 임의대로 모든 나무의 실과를 먹을 수 있는데 사탄이 하나님의 말씀을 뒤틀었어요. porque el hombre podía comer de todo árbol del huerto, pero Satanás empieza a darle engaño aquí. 3장 2절에 하와가 뱀에게 말합니다. Y podemos ver que la mujer respondió a la serpiente: 동산 나무의 실과를 우리가 먹을 수 있으나 del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 틀렸습니다. Era erróneo. 임의대로 마음껏 먹을 수 있어요. De todo árbol del huerto podrían comer. 하와가 지금 말씀 자체가 뒤틀려버리 혼미하게 된 거죠. Pero es que Eva había perdido partes de la palabra, estaba nublada. 언약의 말씀이 혼미하게 되고 변질되고 뒤틀린 게 죄라고. Y entonces es que la palabra del pacto, este nublado, este infierno dentro de la persona es el pecado. 동산 중앙에 있는 나무의 실과는 Y entonces dijo, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, 틀린 겁니다. esto estaba mal. 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 실과는 말씀을 다 잃어버렸어요. Es que no era el fruto que estaba del árbol del medio del huerto, sino el árbol de la ciencia del bien y del mal. 심지어 하나님의 말씀에 우둔하고 있습니다. Incluso ella dijo que dijo Dios, 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라. no comeréis de él ni le tocaréis. 틀렸습니다. Esto estaba erróneo también, 만져도 돼요. porque podía tocarlo, 따도 돼요. podía arrancarlo, 먹지만 않으면 된다니까. pero no podía comerlo. 근데 만지지 말라라는 말씀을 더해버렸어요. Pero ella añadió algo a la palabra, el no tocaréis. 계시록 22장 18절 20절에 기록된 말씀 외에 더하면 재앙이 더해져요. Y si nosotros vemos en Apocalipsis 22 del 18 al 20, si nosotros añadimos algo a esa palabra de profecía, entonces todas las maldiciones serán añadidas. 하나님 말씀이 다른 걸 갖다 붙였다니까. Entonces ella añadió algo a la palabra de Dios. 목사도 이렇게 설교하듯이 Y así como lo hacen los pastores. 특히 너희가 죽을까 하노라. Especialmente dijo, para que no muráis. 틀렸습니다. Esto estaba erróneo. 정령 죽으리라요. Tenía que ciertamente morir. 원어에 보면 정령 죽으리라는 죽으리라 두 번 한 겁니다. El texto original, el ciertamente morirás, está expresado de la forma morirás, morirás. 근데 하와가 한 거는 딱 한 번만 말했어요. Pero Eva lo dijo solo una vez, 죽으리라. morirás. 빼버렸다니까. Es decir, quitó algo a la palabra. 계시록 22장 18절에 20절 똑같은 거예요. 말씀에 빼면 천국과 생명나무 참여하면서 빠진다니까. De la misma forma, en Apocalipsis 22 del 18 al 20 nos dice que si nosotros quitamos de esta palabra de la profecía, también nuestra participación del árbol de la vida y de la ciudad santa será quitada. 그러니까 창세기 3장 4절에 사탄이 뭐라고 말합니까? Por eso es que lo que dice en Génesis 3 Satanás, 결코 죽지 아니하리라. no moriréis. 안 죽으리라 안 죽으리라. No morirás, morirás. 죽으리라의 언약의 말씀이 희미해지자마자 말씀 자체를 사탄은 완전히 뒤집어 놓았다는 거예요. Desde que se nubló la palabra de morirás, morirás, Satanás empieza a tergiversarlo todo. 왜 목사의 메시지에 문제가 생기는지 알겠어요? ¿Por qué es que surgen los problemas con el mensaje del pastor? 말씀이 희미해지면 다 죽는 거라니까. Porque cuando la palabra nos es nublada, entonces todos morimos. 그 범죄의 결과로 육체가 돼버렸어요. Y el resultado de este pecado es que nos volvimos carne. 창세기 3장 16절에 아이를 낳고 생육하고 번성하는 건 축복인데 고통이 됐고, Y en Génesis 3:16 podemos ver que el tener hijos en realidad era una bendición, pero que ahora es una maldición y entra el dolor a la vida del hombre. 하나님만 보고 사랑해야 될 존재
문제가 남편을 사모하고 아내를 다스리려고 하는 가정 문제 생겼고, El ser humano que tenía que fijar su mirada en Dios, ahora fija su mirada en el cónyuge, en el mujer, en la mujer, en el hombre, y entonces ocurre el problema familiar. 아담과 하와 때문에 환경 문제, 건강 문제, 경제 문제까지 와버렸어요. Y entonces gracias a Adán y Eva entra el problema del ambiente, entra el problema de la salud, entra el problema económico incluso. 그리고 하나님의 형상, 하나님의 대리 통치권자가 19절에 흘게 됐다니까. Y ahora este mayordomo de Dios, este que era imagen de Dios, en el versículo 19 nos dice que ahora es polvo. 창세기 3장 20절에 이제 범죄한 하와가 자식을 놓음으로 후대 문제까지 와버렸고, Y entonces vemos en Génesis 3:20 que Eva, ahora que ha pecado, ahora es madre de todos los vivientes, es decir, la descendencia hereda el mismo problema. 22절에서 24절에 생명나무로 가는 길이 막혀서 내세 문제까지 와버렸어요. Y en el versículo 22 al 24 podemos ver que el árbol de la vida también estaba bloqueado y ahora tiene problemas incluso después de la muerte. 세상 불신자들이 말하는 죄는 윤리, 도덕, 사회, 규범, 법을 어기면 죄라고 말하지만, Y el pecado de que nos hablan las personas del mundo es un mal ético moral o violar las normas de la sociedad. 성경이 말하는 죄는 뭐냐? Pero ¿cuál es el pecado del que nos habla la Biblia? 예수가 그리스도라는 하나님의 말씀 놓치고 하는 모든 게 다 죄요 저주가 되는 거예요. Que todo lo que hacemos perdiendo la palabra que Jesús es de Cristo, es decir, la palabra de Dios, es un pecado. 하나님을 떠나는 순간 에베소서 2장 1절에 허물과 죄로 영이 죽어버렸고, Efesios 2:1, desde que nosotros nos separamos de Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. 곧바로 요한복음 8장 44절에 마귀의 자녀가 Y 돼버렸다니까. de inmediato, como lo dice en Juan 8:44, nos volvemos hijos del diablo. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났나니. Y nos dice Jesús, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 이 요한복음 8장 44절은 불신자에게 한 메시지가 아니요, Y Juan 8:44 no es un mensaje dado a los no creyentes, 성경 들고 있는 바리새인한테 말했다니. es dado a los fariseos que tenían Biblia en mano. 누가 바리새인이냐 ¿Y 말이야. quiénes son los fariseos? 이거는 돌을 맞더라도 해야 될 말이에요. Esto es una palabra que yo tengo que dar aunque alguien me apedree. 강단에서 예수가 그리스도라고 66권을 가지고 밝히 증거하지 않는 것보다 큰 죄는 없다니까. Es que no hay pecado más grande que no testificar con los 66 libros de la Biblia que Jesús es de Cristo sobre el púlpito. 자범죄는 뭐죠? ¿Y cuál es el pecado personal que cometemos? 하나님을 떠난 상태에서 하는 모든 게 다 자범죄라니까. Todo lo que hacemos separados de Dios es el pecado personal. 하나님 만나지 않고 공부 열심히 하는 게 죄요. Entonces el no habernos encontrado con Dios y el esforzarnos en el estudio es un pecado. 착한 일 할수록 더 죄요. Y mientras mejores y más benevolentes seamos es peor. 예수가 그리스도라는 건 모르는데 예배하고 기도하고 전도하고 헌금하고 교회 생활하는 거 다 죄나니까. Entonces sin conocer que Jesús es de Cristo venimos a la iglesia, damos el culto, oramos, damos la ofrenda y adoramos y todo esto es pecado. 요한에서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속해 있다니까. Podemos ver en primera de Juan 3:8 que nos dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. 분명히 교회 안에 마귀에게 속한 자가 있습니다. 양의 Entonces- 탈을 쓴 늑대가 있다고. Entonces claramente dentro de la iglesia hay personas que son del diablo. En la iglesia hay personas que son lobos rapaces disfrazados de ovejas. 그러니까 에베소서 2장 1절에서 3절은 그 세상 풍속 기준을 가지고 따라다니면서 살 수밖에 없어요. Por eso es que en Efesios 2:12 ellos siguen las corrientes del mundo, siguen esos criterios, esos estándares. 교회 와서 예배 드린 거 빼놓고 세상 살아가는 기준이 불신자고 똑같이 살고 있잖아요. Y entonces aparte de venir a la iglesia a dar el culto, están viviendo igual que un no creyente. 하나님이 떠나가니까 육신이 되었고, Y entonces debido a que están separados de Dios se volvieron carne. 죄와 저주 가운데 있으니까 몸부림치며 살아가야 되고, Y debido a estar en pecado y maldición es que tienen que vivir con esfuerzo. 사단에게 장악됐으니까 우상 숭배하고 사는 인생이 돼버린 거예요. Y debido a que están dominados por Satanás viven una vida de idolatría. 히브리서 2장 14절 15절을 보니까 Y si vemos en Hebreos 2 del 14 al 15. 죽기를 무서함으로 일평생 사단에게 매여 종노릇 하는 게 인생이라고 돼 있어요. Entonces, ¿cómo viven la vida? Viven toda la vida sujetos a servidumbre por temor de la muerte, sujetos a Satanás. 출애굽기 20장 4절에서 5절. Y también nosotros podemos ver en Éxodo 20 del 3 al 4. 뭐가 우상 숭배입니까? ¿Qué es la idolatría? 하나님보다 더 사랑하는 게 우상 숭배예요. Amar algo más que a Dios. 마실 때 고통하는 때가 온다. Y entonces en los tiempos posteriores viene el dolor. 자기를 사랑하고, Que habrán hombres amadores de sí mismos, 돈을 사랑하고, amadores del dinero, 세상 쾌락 사랑하는 게 하나님 사랑하는 것보다 더하다. amadores de los placeres del mundo. 우상 숭배잖아요. Son idólatras. 예수 그리스도의 이름으로 우리 교회 부흥시켜 달라고 육신적인 축복 달라는 거 우상 숭배잖아요. Si nosotros pedimos una bendición física en el nombre de Jesucristo de avivar nuestra iglesia, es que somos idólatras. 예수를 그리스도로 믿는 사람은 그렇게 기도 안 했어요. Las personas que creyeron en Jesús como Cristo no oraron de esta forma, 더 받을 거 더 필요한 게 없어요. sino ellos no tenían ya nada más que recibir, nada más que les era necesario.
빌립보서 4장 10절에 13절. Y si nosotros podemos ver también en Filipenses 3, desde 나는 궁핍에 있든지 부귀에 있든지 일체의 비결을 배웠다. Pablo confesaba, yo sin importar si estoy en abundancia o si estoy en pobreza, yo he sido enseñado por todo para una cosa. 내게 능력 주신 자로서 나는 모든 걸 할 수 있다. Todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. 난 돈 하나도 없어도 예수가 그리스도이기 때문에 행복하고 Es decir, aunque yo no tenga nada de dinero porque Jesús es de Cristo, yo soy feliz. 돈이 암만 많아도 예수가 그리스도이기 때문에 행복하다. Y sin importar que tanto dinero tenga, porque Jesús es Cristo, yo soy feliz. 시편 23편에 여호와는 나의 목자시니 El Salmo 23 nos dice, Jehová es mi pastor 내가 부족함이 없다. y nada me faltará. 부족함이 없다. Nada me faltará, 돈 하나도 없어도 aunque no tenga dinero. 아무것도 없는 자 같으나 나는 모든 걸 가졌다. Y aunque parezca que yo no tengo nada, lo poseo todo. 나는 돈이 더 없어진다고 해도 Y aunque yo pierda más dinero incluso 질병 ahora, 문제가 더 온다 해도 y aunque venga más enfermedad de mí, 상황 환경 조건이 더 어려워진다 해도 y aunque la situación, el ambiente, el entorno sea más difícil, 주와 복음을 위하여 세계 복음을 위해서 내 인생 산다. yo viviré por el Señor y el Evangelio, por la evangelización mundial. 그게 예수를 그리스도로 믿는 거예요. Eso es la fe de creer en Jesús como el Cristo. 나는 날마다 죽노라. Todos los días yo muero, 내 안에 사는 이는 그리스도니 y aquel que vive dentro de mí es Cristo. 내가 죽는 것도 유익하다. Y también incluso es de beneficio morir. 우겨싸임을 당하나 나는 우겨싸이지 아니했다. Aunque esté rodeado, no estoy rodeado. 거꾸로 때림을 당하나 나는 거꾸로 때리지 Y 않았다. aunque esté derribado, pues no estoy derribado. 예수를 그리스도로 믿는 자들의 고백. Es la confesión de aquellos que creen en Jesús como el Cristo. 빌립보서 3장 1절에 있어요. 21절. Y nosotros podemos ver en Filipenses 3 del 1 al 24. 나는 예수를 그리스도로 아는 지식이 최고의 지식이다. Yo considero que el conocimiento de conocer a Jesús como el Cristo es el mayor conocimiento. 나는 내게 유익하던 거 전부 배설물로 여긴다. Y todo lo que yo consideraba beneficioso para mí ahora es estiércol. 공부 잘했던 거, 돈 많았던 거 전부 다 배설물로 여긴다. Y entonces el estudiar bien, el tener conocimiento, todo esto es basura. 똥으로 여긴단 말이에요. Y eso es estiércol ahora para mí. 나는 이 땅에 소망이 없다. 하늘에 위에서 부르신 소망을 위해 산다. Y mi esperanza no está en esta tierra, sino está arriba en el cielo. 나의 시민권 하늘에 있다. Mi ciudadanía está en el cielo. 만물을 폭정케 하실 수 있는 역사가 내 속에 있다. Y también la obra que puede derribar a toda la creación está dentro de mí. 예수를 그리스도로 믿는 사람. Aquel que cree en Jesús como el Cristo, 다시는 자기를 위해 살지 않아요. que ya no vive para sí mismo, 오직 그리스도만 위해 살아요. que solo vive por Cristo, 오직 세계복음만 위해서 산다고. que vive solamente por la evangelización mundial. 예수가 그리스도라는 건 모르고 하는 모든 건 다 죄다. Entonces todo lo que hacemos sin creer que Jesús es el Cristo es pecado. 믿음으로 하지 않는 모든 건 다 죄다. Todo lo que hacemos sin fe es pecado. 믿습니다 하고 하면 죄가 안 된다 그 말이 아니고 Y entonces será que por decir yo lo creo, entonces yo lo confieso así y ahora no es pecado, no es así. 예수를 그리스도로 믿는 성경의 핵심을 놓쳐버리고 기도하고 전도하고 선교하는 것도 죄예요. Sino que si hemos perdido el núcleo de la Biblia y si nosotros oramos, evangelizamos y hacemos misiones, es pecado. 죄가 뭡니까? ¿Qué es el pecado? 예수가 그리스도라는 걸 모르는 게 죄라니. El no conocer que Jesús es el Cristo es pecado. 이거 모르고 하고 있는 모든 게 다 죄예요. Y todo lo que hacemos sin saber esta verdad es pecado. 이 눈이 여러분들에게 계시되기를 주님 축복합니다. Los bendigo en el nombre del Señor para que estos ojos les sean abiertos. 기도합시다. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios Padre, te 이 agradecemos. 시간을 통하여 예수가 그리스도로 계시되는 시간이 되도록 축복하시고 Bendícenos para que en este momento tengamos la revelación que Jesús es el Cristo. 베네수엘라를 살릴 수 있을 만큼 축복하여 주옵소서. Y bendícenos para poder salvar a Venezuela. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. 아멘. Amén.